Glory to God. దేవుని నామమునకు మహిమ కలుగుగాక. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Shall we open our Bibles to the book of Isaiah? ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துக்கு நம்முடைய வேதங்களை நாம் திருப்புவோம். ஏசாயா புத்தகமுను మనం తెరచెదము. And please read Isaiah chapter 6 verses 9 and 10. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 6ஆம் அதிகாரத்தின் 9 மற்றும் 10ஆம் வசனங்களை தயவு செய்து வாசிப்போம். ஏசாயா గ్రంథము 6వ అధ్యాయము 9-10 వాక్యములు మనం చదువుకుందాము. அப்பொழுது அவர், நீ போய் இந்த ஜனங்களை நோக்கி, நீங்கள் காதார கேட்டும் உணராமலும் கண்ணார கண்டும் அறியாமலும் இருங்கள் என்று சொல். இந்த ஜனங்கள் தங்கள் கண்களினால் காணாமலும் தங்கள் காதுகளினால் கேளாமலும் தங்கள் இருதயத்தினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்க நீ அவர்கள் இருதயத்தை கொழுத்ததாக்கி அவர்கள் காதுகளை மந்தப்படுத்தி அவர்கள் கண்களை மூடிப்போடு என்றார். And he said, Go and tell this people, hear ye indeed, but understand not, and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes, lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed. ఈ జనులతో ఇట్లనేమో, మీరు నిత్యము వినుచుందరు గాని గ్రహింపకుందరు, నిత్యము చూచుందరు గాని తెలుసుకొనకుందరు. వారు కన్నులతో చూచి చెవులతో విని హృదయముతో గ్రహించి మనసు మార్చుకొని స్వస్థత పొందకపోవునట్లు ఈ జనుల హృదయము క్రొవ్వు చేసి వారి చెవులు మందపరిచి వారి కన్నులు మోయించమని చెప్పెను. Here we read a portion of what the state of God's people was in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவனுடைய ஜனங்களின் நிலவரம் எவ்வாறாக இருந்தது என்பதை பற்றி ஒரு வேத பகுதியை இங்கே நாம் வாசிக்க கேட்டோம். పాత నిబంధన కాలంలో ప్రవక్త ద్వారా ప్రజలతో మాట్లాడుతున్న కార్యములు మనం చూస్తున్నాము. And we see the Lord Jesus Christ, when he came to this earth, he spoke of the same thing in the book of Matthew chapter 13 verses 13 to 15. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்தில் 13 முதல் 15ஆம் வசனங்களில் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான் பூமியில் இருந்தபோது இதே காரியத்தை சொன்னதாக நாம் வாசித்து அறிகிறோம். మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 13 నుండి 15 వాక్యములను చదివినట్లయితే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఇదే వాక్యములు ఎత్తి మాట్లాడి ఉంటున్నాడు. He spoke to Isaiah saying, Go and tell these people, hear ye indeed, but understand not. அவர் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியை பார்த்து, நீ போய் இந்த ஜனங்களை நோக்கி, நீங்கள் காதார கேட்டும் உணராமல் இருங்கள் என்று சொல் என்கிறார். యెషయా ప్రవక్తకు చెప్పించున్నాడు, నువ్వు వెళ్లి ప్రజలకు చెప్పుము, మీరు వింటున్నారు గాని మీరు గ్రహింపకుంటున్నారు. And he said, see ye indeed, but perceive not. நீங்கள் கண்ணார கண்டும் உணராமல் இருங்கள் என்றும் சொல்லுகிறார். మీరు చూస్తున్నారు గాని దాన్ని గ్రహించలేకపోతున్నారు. So they were a people who could not understand what God was speaking to them. தேவன் அவர்களோடு எதை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தாரோ அதை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடாத ஜனங்களாய் அவர்கள் இருந்தார்கள். దేవుడు వారితో ఏమి మాట్లాడుచుంటున్నారు దాని ఎరగని ప్రజలుగా జీవిస్తున్నారు. And it was not because the word of God was difficult to be understood. தேவ வசனம் அவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு கடினமாய் இருந்தது என்பதனால் அல்ல, దేవుని యొక్క వాక్యమును గ్రహింపలేనంత కఠినంగా ఉన్నందుకొరకు కాదు, but because, as you will see in the New Testament, because they were a people who were not sincere in desiring God's word and also in obeying God's word. புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் வாசித்து அறிகிறது போல அவர்கள் தேவனுடைய வசனத்தை தேடுவதிலும் அதை பின்பற்றுவதிலும் அவர்கள் ஒரு உத்தம இருதயத்தோடு இல்லாதவர்களாய் இருந்தார்கள். దేవుని యొక్క వాక్యం గురించి కొత్త నిబంధన కాలంలో కూడా చూసినట్లయితే వారు దాన్ని ప్రేమించని వారును గ్రహించని వారును దాన్ని అంగీకరించే హృదయం లేని వారుగా కనబడి ఉంటున్నారు. Each and every human being has a free will, and it is up to you and I to choose to listen to God's voice, His word, and to obey it. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒரு சுயாதீன சித்தம் இருக்கிறது. என்னையும் உங்களையும் பொறுத்ததான விஷயம்தான் தேவனுடைய வசனத்துக்கு நாம் செவி கொடுப்பதும் அதன்படி செய்வதும் ஆகும்.
నీవును నేనును లోకంలో ఉన్న ప్రతి వారికి స్వతంత్రం ఇవ్వబడి ఉంచినది దేవుని యొక్క వాక్యమును గ్రహించుకొంటగాను అది మనకు మనసుగా ఉండవలెను. You will see through the word of God what blessings or what is in store for those who will be sincere in order to seek God and receive His word. தேவனையும் அவருடைய வார்த்தையையும் தேடுவதில் உண்மையாய் உத்தமமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு தேவன் என்ன ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் என்பதை வேத வசனங்களின் வாயிலாக நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். దేవుని యొక్క వాక్యమును కూడా అంగీకరించినట్లయితే దాని ద్వారా అనేక ఆశీర్వాదములు ఉన్నట్లుగా వేదగ్రంథం బోధిస్తున్నది. That is why it said in Isaiah chapter 6 verse 10, it says, make the heart of this people fat and make their ears heavy and shut their eyes. நீ அவர்கள் இருதயத்தை கொழுத்ததாக்கி அவர்கள் காதுகளை மந்தப்படுத்தி அவர்கள் கண்களை மூடி போடு என்று 10ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். వారి హృదయములను కొవ్వుబచ్చినట్లుగాను వారి కన్నులు మూయబడినట్లుగా ఉన్నదని రాయబడి ఉంచినది. And so there were a people, they had become proud in their heart, they didn't want God, and they had become dull in their understanding of God. அருமையான தேவ ஜனங்களே, இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் பெருமை உள்ளவர்களாய் மாறி போனார்கள். அவர்கள் தேவனை விரும்பவில்லை. அவர்களுடைய இருதயத்திலும் அவர்களுடைய உணர்விலும் அவர்கள் மந்தமானவர்களாக மாறி போனார்கள். వారు దేవుని యొక్క వాక్యమును గాని దేవుని గాని అంగీకరించే విధంగా లేని ఒక గర్విష్ఠులుగాను వారి యొక్క హృదయములు మందగిలినట్లుగా కనబడుచున్నవి. Yes, their lives would become a hindrance to sincere souls. Therefore God left them in their state. இவர்களுடைய ஜீவியமானது உண்மையான ஆத்துமாக்களுக்கு ஒரு இடரலாய் மாறி போகும் என்பதற்காக தேவன் அவர்களை தங்களுடைய சொந்த இஷ்டத்துக்கு அவர்களுடைய சொந்த ஜீவியத்தின் நிலவரத்திலேயே விட்டு விட்டார். వీరందరూ కూడా ఈ యొక్క సత్యమైన కార్యమును అంగీకరించుటకు వారు సిద్ధంగా లేదు గనుక వారి ఇష్టమునకు దేవుడు వారికి సమర్పించి విడిచిపెట్టి ఉంచున్నాడు. Now as we turn to Matthew the 13th chapter and read from verse 13 to 14, we will not read it in general, but I will go through it with you. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 13 மற்றும் 14ஆம் வசனத்தை இப்பொழுது நாம் திருப்பி இப்பொழுது வாசிக்க வேண்டாம். ஆனால் இந்த வசனங்களை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு விளக்கி சொல்லுகிறேன். మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 13 నుంచి 15 వాక్యములు మనం చదివినట్లయితే ఆ వాక్య భాగం నేను వివరించవాలని కోరుచున్నాను. When the Lord Jesus spoke to the people, we see He spoke to them in parables. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஜனங்களோடு பேசின போது அவர் ஊமைகளின் வாயிலாக பேசினார் என்பதை நாம் அறிகிறோம். యేసు ప్రభు ప్రజలతో మాట్లాడుచున్నప్పుడు ఉపమాన రీతిగా వారితో మాట్లాడుచుండెను. And we see that in those parables were hid the mysteries of the kingdom of God, as it says in Matthew chapter 13 and verse 11. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரத்தின் 11ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல இயேசு சொன்ன இந்த ஒவ்வொரு ஊமையிலும் பரலோக ராஜ்யத்தின் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்கள் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 11వ వాక్యం మనం చదివినట్లయితే పరలోక రాజ్యం గురించిన మర్మములను వారు గ్రహింపకుండా అది వారికి మర్మముగా పెట్టబడి ఉంటున్నది. So from this you can begin to understand the word of God which God speaks to us is not only for our well-being upon this earth, but for our eternal life in the kingdom of God forever. இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளுகிற காரியம் என்னவென்றால் தேவன் நம்மோடு பேசுகிறதான வார்த்தைகள் நாம் இந்த பூமியிலே நன்றாக செழிப்பாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காக மாத்திரம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகிறதில்லை. அது நம் நித்திய ஜீவனோடு தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் என்றென்றைக்குமாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகவே கொடுக்கப்படுகிறது. ఈ యొక్క దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది ఈ లోకములో మనము అంగీకరించగాను నిత్య జీవమును పొందుకొని అది సదా మనము జీవించే ఒక అనుభవంలోకి తీసుకొని వచ్చగాను దేవుడు ప్రకటిస్తున్నాడు. Glory to His name. அவருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవుని నామ మహిమ కలుగుగాక. We see that they were a people, though they had the power of seeing, as it says in verse 14, though they could see, they had the power of seeing, they do not see. அவர்கள் காணக்கூடிய திறன் படைத்தவர்களாய் இருந்தார்கள் அல்லது அவர்கள் கண்ணார கண்டார்கள், ஆனால் அவர்கள் அதை கவனிக்கவில்லை. వారి కనులు చూస్తకు శక్తివంతంగా ఉన్నప్పటికీ
ఆ కనులతో చూడలేని మూయబడిన స్థితిలో ఉంటున్నారు. I'm reading now from another version. It says, though they have the power of seeing, yet they do not see, and having the power of hearing, they do not hear, nor do they grasp and understand. மற்றொரு மொழிபெயர்ப்பில் இவ்விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அவர்கள் காணக்கூடியவர்களாய் இருந்தாலும் அவர்கள் காணவில்லை, அவர்கள் கேட்கக்கூடிய திறன் படைத்தவர்களாய் இருந்தாலும் அவர்கள் கேட்கவில்லை, அதன் நிமித்தமாக அவர்கள் அதை பற்றி கொள்ளவில்லை, அதை விளங்கிக் கொள்ளவில்லை. ప్రజలు కన్నులారా చూడగలుగుచున్నారు, వినగలుగుచున్నారు, అయినప్పటికీ దాని గ్రహింపలేని యొక్క స్థితిలో వారు విడిచిపెట్టబడి ఉంటున్నారు. And verse 14, according to that version, in them indeed is the prophecy of the process of fulfillment of the prophecy of Isaiah, which says, இந்த இதே மொழிபெயர்ப்பின் 14ஆம் வசனத்திலே இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, இப்படிப்பட்ட ஜனங்களிடத்திலே ஏசாயா உரைத்ததான இந்த தீர்க்க தரிசனம் படிப்படியாக அது நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. ఈ యొక్క వాక్య భాగం అనేది యెషయా అది ఒక్కొక్క భాగంగా విభజించుచు ఆ యొక్క ప్రజల గురించి తెలియజేస్తున్నాడు. You shall indeed hear and hear, but never grasp and understand. நீங்கள் கேட்பீர்கள், தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருப்பீர்கள், ஆனால் நீங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்ளவோ அதை பற்றி கொள்ளவோ மாட்டீர்கள். మీరు కన్నులారా చూడగలుగుతున్నారు, ఆయనను హృదయపూర్వకంగా గ్రహించలేని ఒక స్థితిలో కనబడుచున్నారు. You shall indeed look and look, but never see and perceive. நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், பார்த்து கொண்டே இருப்பீர்கள், ஆனால் நீங்கள் அதை காண மாட்டீர்கள், அதை விளங்கிக் கொள்ள மாட்டீர்கள். మీరు చూస్తున్నారు, కళ్ళారా చూడగలుగుతున్నారు, అయినప్పటికీ చూసిన విధంగా గ్రహింపలేని స్థితిలో కనబడుచున్నారు. Speaking about that nation, it says in verse 15, for this nation's heart has grown gross. இந்த ஜனங்களை பற்றி 15ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், அவர்களுடைய இருதயம் கொழுத்து இருக்கிறது. ఈ యొక్క 15వ వాక్యం చూసినట్లయితే వారి యొక్క హృదయములు క్రొవ్వుపచ్చినవని చెప్పుచున్నాడు. And the interpretation for the word gross is fat and dull. They have become proud and they have become dull. இவர்களுடைய இருதயம் கொழுத்திருக்கிறது என்ற வார்த்தைக்கு அது கொழுத்திருக்கிறது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் பெருமை உள்ளவர்களாய் மாறி போனார்கள், மந்தம் உள்ளவர்களாய் மாறி போனார்கள் என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. హృదయములు క్రొవ్వుపచ్చినవంటే అర్థమేమనగా వారి యొక్క జీవితంలో గ్రహింపలేని ఒక గర్వమును, ఒక మందగిలిన ఒక జీవితం వారిలో ఉంటున్నది. In the book of Deuteronomy it says about the nation, yes, they waxed fat and they kicked. இந்த தேசத்தாரை பற்றி உபாகமத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம், இவர்கள் கொழுத்து போய் உதைத்தார்கள். ఈ యొక్క వాక్య భాగంలో వీరు క్రొవ్వు పచ్చిన వారుగా ఉంటున్నారు. That is what they did to the Lord Jesus Christ when he came with the gospel of the kingdom of God, the mysteries of the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தோடு, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியங்களோடு இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் மத்தியில் இந்த பூமிக்கு வந்தபோது இதைத்தான் அவர்கள் இயேசுவுக்கும் செய்தார்கள். యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోనికి వచ్చినప్పుడు పరలోక రాజ్యమును గురించి, ఈ యొక్క సత్యమైన వాక్యం గురించి వారి ముందు పెట్టి ప్రకటించుచున్నాడు. Praise be to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. దేవనామ స్తోత్రం కలుగుగాక. Yes, let it be something that we know as something of the past about them, but let it not be concerning any one of us here today. இது கடந்த காலத்திலே ஒரு தேசத்திலே நடந்த நிலவரமாகவே இருக்கட்டும், இது நம்முடைய நிலவரமாய் மாறி போக வேண்டாம். ఇది పాత కాలంలో ఒక అనుభవం కలిగిన వారుగా ఛాయగా కనబడుచున్నది, కానీ ఇది మన జీవితంలో ఒక అనుభవంగా మార్చబడకూడదు. Yes, the word to understand can also mean to comprehend, and the word to perceive can also mean to be aware. உணர்வது என்பது அதை விளங்கிக் கொள்வது என்பதற்கும், அதை விளங்கிக் கொள்வது என்பது அதை பற்றி நாம் சரியான ஒரு அறிவுள்ளவர்களாய் இருப்பதற்கும் அந்த அர்த்தம் ஒத்திருக்கிறது. గ్రహించుటకును గ్రహింపు కలిగిన వారే దాన్ని అర్థం చేసుకునే ఒక స్థితిలో మనము రావాలని కోరుచున్నాడు. And we see that they were in a state where they did not turn. According to verse 15, it says he left them in their state lest they should be converted, or lest they should turn and he should heal them. அவர்கள் மனம் திரும்பாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியம் ஆக்காமலும் இருக்கும்படியாக நான் அவர்களை அவர்கள் இருந்த நிலவரத்திலேயே விட்டுவிட்டேன் என்று 15ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். మనసు త్రిప్పుకొని వారు గ్రహింపకుండానట్లుగా నేను వారి యొక్క విడిచిపెట్టిన వారి హృదయములను కఠినంగా విడిచిపెట్టినానని చెప్పుచున్నాడు. Yes, tonight let us understand, as God sends his word,
the first thing he wants us to do is to turn or to repent where we have been convicted by the truth. இன்றைக்கு நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், தேவன் நம்மை நோக்கி தம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பும் போது நாம் எந்த காரியத்தில் உணர்த்தப்படுகிறோமோ அந்த காரியத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு நாம் அதிலே மனம் திரும்ப வேண்டும். ఈ రాత్రి వేళ నువ్వు గ్రహించవలసిన సత్యమేమనగా, దేవుని యొక్క వాక్యం నీ యొద్దకు వస్తున్నప్పుడు నీ మనసు త్రిప్పుకొని దేవుని వైపు తిరగవాలని కోరుచున్నాడు. It could be, as you are seated here, you may think that you also are in a state like them. You are listening to the word of God, but the word of God doesn't, you are not able to comprehend the word of God, and therefore you may feel that you are in the same state. ஒருவேளை இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற நீங்கள் இப்படி உணரலாம், அந்த இஸ்ரவேல் ஜனத்தை போல நானும் காதார கேட்கிறேன், ஆனால் தேவ வசனத்தை விளங்கிக் கொள்ள முடியாத, அதை உணர முடியாதவனாய் நான் இருக்கிறேன் என்று நீங்கள் ஒருவேளை சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ నీవు రాత్రి వేళ కూర్చొని ఇశ్రాయేలు యొక్క జనుల వలె నేను కూడా సత్యం వింటున్నాను గాని గ్రహించలేని ఒక స్థితిలో ఉన్నానని చెప్పవచ్చును. When the disciple asked Jesus, show us the Father, Jesus says, he that has seen me has seen the Father. So we can also see by the examples of those who live out that life of Christ before us. இயேசுவினிடத்திலே அவருடைய சீஷர்களில் ஒருவன் இப்படியாக கேட்டான், பிதாவை எங்களுக்கு காண்பியும் என்று கேட்டான். அதற்கு இயேசு சொன்னார், என்னை கண்டவன் அவன் பிதாவை கண்டிருக்கிறான் என்று சொன்னார். அதே போல நமக்கு முன்பாய் ஜீவிக்கிறவர்கள், கிறிஸ்துவை போல நமக்கு முன்பாய் ஜீவிக்கிறவர்களை நாம் மாதிரியாக நோக்க வேண்டும். యేసు ప్రభు యొక్క శిష్యులు యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నారు, తండ్రిని మాకు చూపించుము. యేసు ప్రభు చెప్పినాడు, నన్ను చూచిన వారు తండ్రిని చూడగలరు. అలాగనే నీవు కూడా ఈ రాత్రి వేళ ఎంతో మంది నీ ముందు క్రైస్తవులుగాను ప్రభు చేత మార్చబడిన వారు కనబడుచున్నారు. వారిని చూచి నువ్వు విశ్వసించవలెను. Let us go through the lives of the people and the leaders of the nation and see what Jesus said about their blind and deaf state. அவர்களுடைய குருட்டாட்டத்தை பற்றியும் அவர்களுடைய செவிட்டு தன்மையை பற்றியும் இந்த தேசத்தாரை பற்றியும் இந்த தேசத்தின் தலைவர்களாய் இருந்தவர்களை பற்றியும் இயேசு என்ன சொன்னார் என்பதை பற்றி நாம் சிறிது விரிவாக படிக்கலாம். దేశం యొక్క ప్రజల గురించి, దేశం యొక్క ప్రజల యొక్క స్థితిని గురించి, వారి యొక్క గుడ్డితనం గురించి, వారి వినని చెవిటితనం గురించి ప్రభు ఏమి చెప్పినాడని మనం చూస్తున్నాము. How the Lord Jesus spoke about the Pharisees, the scribes, and they said they are in Moses' seed. Listen to them. இயேசு பரிசேயரை பற்றியும் வேதபாரகரை பற்றியும் சொல்லும்போது அவர்கள் மோசேயுடைய சந்ததியா இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கு செவி கொடுங்கள் என்று ஒரு இடத்திலே சொல்லுகிறார். పరిసయ్యులను శాస్త్రులను వారు చెప్తుంటున్నారు, మేము మోషే సంతానమైంచినది అయినప్పటికీ వారు గ్రహించలేని స్థితిలో కనబడుచున్నారు. According to Matthew 23 in verse 1 and 2, the scribes in verse 2 and 3, the scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. All therefore whatsoever they bid you observe, that observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரத்தின் 2, 3 வசனங்களிலே இயேசு இப்படியாக சொல்லுகிறார், வேதபாரகரும் பரிசேயரும் மோசேயினுடைய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். ஆகையால் நீங்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்கள் உங்களுக்கு சொல்லுகிற யாவையும் கைக்கொண்டு செய்யுங்கள். அவர்கள் செய்கையின்படியோ செய்யாதிருங்கள், ஏனெனில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், சொல்லியும் செய்யாதிருக்கிறார்கள். శాస్త్రులను పరిసయ్యులను మోషే పీఠములో కూర్చొనించున్నారు కనుక వారు మీతో చెప్పు వాటిని అనుసరించి గైకొనుడి, ఆయనను వారు క్రియలు చెప్పున మీరు చేయకుడి, వారు చెప్పుదరే కానీ చేయరు. So we see, now we will see what were the things that made them to be deaf and blind, and let us see whether these things are in our lives also before we can go further to see about the look into the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி நாம் படிப்பதற்கு முன்பாக இவர்கள் ஏன் குருடராயும் செவிடராயும் இருந்தார்கள், அப்படி இவர்களை ஆக்கின காரியங்கள் என்ன என்பதை நாம் ஆராய்ந்து அது நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிறதா என்பதையும் நாம் சோதித்து பார்ப்போம். దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి నువ్వు ఈ రాత్రి వినక ముందుగా వీరు ఎందుకు గుడ్డివారుగా చెవిటివారుగా ఉన్నారనే సత్యమును మనం తెలుసుకొని అటువంటి ఒక పరిస్థితి మన జీవితంలో ఉన్నదా అని చూచుకొనవలెను. We need not turn further. In the same chapter of Matthew we can see some of their faults or some of their sins that made them deaf and blind. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தின் இதே அதிகாரத்திலே அவர்களை செவிடராகவும் குருடராகவும் மாற்றின சில காரியங்களை நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ యొక్క అధ్యాయంలోనే వారి యొక్క క్రియలను బట్టి వారు గుడ్డి వారిగాను చెవిటి వారిగా మార్చబడినని రాయబడించినది.
here we read in Matthew chapter 23 verse 27, we see the Lord called them as hypocrites. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலே தேவன் இவர்களை பார்த்து மாயக்காரரே என்று அழைக்கிறார். మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయము 27వ వాక్యం నుంచి మనం చూసినట్లయితే వేశ్యదారులారా అని యేసు పిలుస్తున్నాడు. Because they pretended to be holy and righteous, but inwardly they had all kinds of sins which we will look into now. ஏனென்றால் அவர்கள் நீதிமான்களைப் போல பரிசுத்தவான்களைப் போன்ற ஒரு மாயமாலமான தோற்றத்தை கொடுத்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆனால் உள்ளேயோ அவர்கள் துன்மார்க்கராய் அநீதிக்காரராய் இருந்தார்கள். వారు బాహ్యంగా చూసినట్లయితే వారు పరిశుద్ధంగా కనబడుచున్నారు, కానీ వారు వేషధారులుగాను వారి యొక్క జీవితంలో కపటం గలవారుగా ఉన్నారని చెప్పుచున్నాడు. We see in verse 27 it says, you indeed appear to be beautiful outward, but you are within full of dead men's bones. நீங்கள் வெளியே புறம்பே அலங்காரமாய் காணப்படுகிறீர்கள், உள்ளேயோ மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலே நீங்கள் நிறைந்திருக்கிறீர்கள். వెలుపల శృంగారముగా కనబడుచున్నారు గాని లోపలంతా కూడా ఆ యొక్క కపటంతోను ద్వేషంతో ఉన్నట్లుగా చెప్పుచున్నాడు. The word of God says that through sins, our sins and trespasses, we are seen as dead before God. தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது, நம்முடைய பாவங்கள் நிமித்தமாக நம்முடைய மீறுதல்களின் நிமித்தமாக நாம் தேவனுடைய பார்வையில் மரித்தவர்களாய் இருக்கிறோம். దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్నది, మన యొక్క పాపం నిమిత్తమై అపరాధం నిమిత్తమై మనం చచ్చిన వారమై ఉన్నాము. According to Ephesians 2:1, you have the quickened who are dead in sins and trespasses. எபேசியர் 2ஆம் அதிகாரத்தின் முதல் வசனத்தின் வாசிக்கிறபடி பாவங்களிலும் அக்கிரமங்களிலும் மரித்திருந்த உங்களை உயிர்ப்பித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 1వ వాక్యంలో రాయబడినది, మీ యొక్క పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను మీరు చచ్చిన వారై ఉన్నారు. All that we do against what is against the word of God is counted as sins and trespasses. தேவனுடைய வசனத்துக்கு மாறாக நாம் எதுவெல்லாம் செய்கிறோமோ அதெல்லாம் தேவனுடைய பார்வையில் பாவங்களாக அக்கிரமங்களாக கணக்கிடப்படுகிறது. దేవుని యొక్క వాక్యమునకు విరోధముగా మనం ఏమేమి చేస్తున్నామో అవన్నీ దేవుని దృష్టిలో పాపముగాను అపరాధముగాను కనబడుచున్నవి. So they were full of dead men's bones. அவர்கள் மரித்தவர்களின் எலும்புகளினாலே நிறையப்பட்டிருந்தார்கள். వారు చచ్చిన వారుగాను ఎముకలతో సమానంగా కనబడుచున్నారు. Here the bones also can speak about those who profess to be children of God. இங்கே இந்த எலும்புகள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லிக் கொள்ளுகிறவர்களையும் காண்பிக்கிறது. ఎముకలను చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క ప్రజల గురించిన ఒక ప్రవచన వాక్యం ఉంటున్నది. For various reasons they may say they are children of God. They may be even in the church. பல்வேறு காரணங்களை மேற்கோள் காட்டி நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அவர்கள் சொல்லலாம். ஒருவேளை சபையிலும் அவர்கள் காணப்படலாம். మనము కూడా దేవుని యొక్క బిడ్డలమనియు ఒక సంఘంగాను మనం కనబడవచ్చును. The bones, the word of God speaks of the bones as being the doctrines. எலும்புகளை தேவனுடைய வசனம் உபதேசம் என்று நமக்கு காண்பித்துக் கொடுக்கிறது. ఎముకలను చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క సంఘంలోన ఉపదేశమును లేకుంటే ఉపదేశం బోధిస్తున్నది. The word of God calls us as those who are to be of his flesh and of his bones, as those who are living according to the word of God. நாம் தேவனுடைய வசனத்தின்படி ஜீவிக்க வேண்டும் என்றும் நாம் அவருடைய மாம்சத்துக்கும் எலும்புக்கும் உரியவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய வசனம் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యం బోధిస్తున్నది, మనం దేవుని యొక్క వాక్యానుసారముగా జీవించు మన మాంసమును ఎముకలను కలిగిన వారముగా ఉండవలెను. But here we see the bones are just left as it is, without the flesh, without a life. That speaks of those who have a form of godliness but do not have the power thereof. ஆனால் இங்கேயோ நாம் பார்க்கிறதான எலும்புகள் இது சதை இல்லாமல் ஜீவன் இல்லாமல் வெறும் காய்ந்த எலும்புகளாய் விடப்பட்டிருக்கிறது. எனவே இது தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்துக் கொண்டு அதனுடைய பலனை மறுதளிக்கிற கூட்டத்தாரை காண்பிக்கிறது. ఇక్కడ ఎముకలను చెప్పినట్లయితే వారికి ఉపదేశం ఉంటున్నది, బయటికి భక్తిగా కనబడుచుంటున్నారు, అయినప్పటికీ వారి యొక్క జీవితంలో ఒక అనుభవం లేని ఒక స్థితిలో కనబడుచుంటున్నారు. They may be in the church, they may know the doctrines, but do not even live according to the basic doctrines about repentance, about forgiveness, about worldliness and such things as that. இவர்கள் ஒருவேளை சபையில் இருக்கலாம், இவர்களுக்கு உபதேசங்களும் கூட தெரிந்திருக்கலாம். ஆனால் உண்மையிலோ இவர்கள் அடிப்படை உபதேசங்களான மனம் திரும்புதல், மன்னித்தல், இது போன்ற காரியங்களை கூட கை கொள்ளாதவர்களாய் இருப்பார்கள். వీరు సంఘములో ఉండవచ్చును,
ఉపదేశం కూడా తెలిసి ఉండవచ్చును. అయినప్పటికీ మూలోపదేశమైన మారు మనసు, క్షమాపణ, పశ్చాత్తాపము ఇటువంటి ఒక సత్యం యొక్క అనుభవములు లేకుండా ఉంటున్నారు. The basic doctrine about separation from the world and worldliness even is not seen in such lives. இப்படிப்பட்டவருடைய ஜீவியத்திலே உலகத்தை விட்டும் லௌகிகத்தை விட்டும் வேறு பெறுகிறதான அந்த அடிப்படையான வேறு பெறுதலின் ஜீவியம் கூட இருக்காது. ఇటువంటి ఒక ఉపదేశం ముందు వారు ప్రత్యేకమైన జీవితమును లౌకికమును విడిచిపెట్టి జీవించే ఒక అనుభవమును లేని వారుగా కనబడుచున్నారు. Next we read in the 23rd chapter of Matthew verse 27, they are full of uncleanness or full of impurity. மறுபடியும் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 23ஆம் அதிகாரத்தின் 27ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது அவர்கள் சகல அசுத்தத்தினாலும் நிறையப்பட்டிருக்கிறார்கள். మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయము మనం 7వ వాక్యమును మనం గమనించుచున్నట్లయితే వారు పలు విధములైన అపవిత్రతతో నింపబడి ఉంటున్నారు. This speaks of all kinds of sensual living, immoral life and such like. இது சுகபோகமான ஒரு ஜீவியத்தை, தாறுமாறான ஒரு ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது. ఇక్కడ ఆ యొక్క వారి యొక్క సుఖభోగములతోనూ వారి యొక్క శరీరానుసారమైన ఒక జీవితంతో వారు తలకిందులుగా జీవిస్తున్నారు. And the Lord said about them in verse 28, yes, they indeed appear righteous unto men, but within they are full of hypocrisy and iniquity. In one version it says they are full of lawlessness and iniquity. 28ஆம் வசனத்திலே இப்படிப்பட்டவர்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இவர்கள் மனுஷருக்கு நீதிமான்கள் என்று புறம்பாக காணப்படுகிறார்கள், ஆனால் உள்ளத்திலோ மாயத்தினாலும் அக்கிரமத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறார்கள். இன்னொரு மொழிபெயர்ப்பிலே இவ்விதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர்கள் ஒழுங்கினமான ஒரு கற்பனை இல்லாத வாழ்க்கையை ஜீவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். వీరు వెలుపల మనుషులకైతే నీతిమంతులుగా కనబడుచుంటున్నారే కానీ వారి యొక్క అంతరంగంలో మనం చూసినట్లయితే వారు వేషధారులుగాను అక్రమములుగా వారు జీవిస్తుంటున్నారు. వారి యొక్క జీవితంలో ఒక మాదిరి లేని జీవితమే కనబడుచుంటున్నది. Lawlessness, they are those who break the law, and also they are those who commit iniquity. That means they disobey God's word. They are breaking God's laws also. இவர்கள் பிரமாணமற்றவர்களா இருக்கிறார்கள், அல்லது தேவனுடைய பிரமாணங்களை மீறுகிறார்கள், அதை உடைத்து போடுகிறார்கள். இன்னொரு பக்கத்திலே இவர்கள் அக்கிரம செய்கைக்காரராக இருக்கிறார்கள். அவ்விதத்திலும் அவர்கள் தேவனுடைய பிரமாணங்களை மீறுகிறார்கள். ధర్మశాస్త్రమును బోధిస్తున్నారు గాని ధర్మశాస్త్రమునకు విరోధముగా జీవించుచు అక్రమంగాను అన్యాయముగా వారు జీవించు వారైంచున్నారు. Oh, we need to be those who are found upright before God and upright before men. நாம் தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனுஷருக்கு முன்பாகவும் நாம் உத்தமம் உள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். మనుషుల ఎదుటను దేవుని ఎదుటను మనం నిర్దోషముగా కనబడాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు. If we can't live according to the laws of this kingdom of this world, how can we live according to the highest laws of the kingdom of God? இந்த உலகத்தில் இருக்கிறதான சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நம்மால் ஜீவிக்க முடியாவிட்டால் இதற்கு எல்லாம் மேற்பட்டதா இருக்கிறதான தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சட்ட திட்டங்களுக்கு நாம் எப்படி உட்பட்டவர்களாய் ஜீவிக்க முடியும்? ఈ లోకంలో ఉన్న న్యాయ ప్రమాణములే జీవించటకు వీలు కానట్లయితే పరలోకంలో ఉంచిన ఆ యొక్క సత్యమైన ఆ యొక్క ఉపదేశముల ప్రకారంగా ఎలాగూ జీవించగలరు? Further we read in this 23rd chapter verses 25 and 26, it says they are those who clean the outside of the cup and the plate, but within they are full of extortion and excess. இதே அதிகாரத்தின் 25ஆம் வசனத்திலே நாம் மேலும் வாசிக்கிற போது இவர்கள் போஜன பாத்திரங்களின் வெளிப்புறத்தை சுத்தமாக்குகிறார்கள், உட்புறத்திலோ அவைகள் கொள்ளையினாலும் அநீதத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறது. గిన్నెను పల్లెమును వెలుపట శుద్ధి చేయుదురు కానీ లోపల దోపుతోను అజితేంద్రముతోను వారు నింపబడి ఉంచున్నారని ఆ యొక్క మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయము 25వ వాక్యంలో చదువుతున్నాము. Yes, we read here, they are those who are found with full of extortion, or they are those who go after the prey, go after the plunder, those who are covetous. இவர்கள் கொள்ளையினால் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் போது இவர்கள் பொருளாசை உடையவர்களாய் பொருட்களின் பின்னாலே சுற்றுகிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். వీరు పలు విధములైన ఆ యొక్క ధనాపేక్షతోను కపటముతోను అనేక విధములైన ఒక నరహత్య జీవితంలో వారు కనబడుచున్నారు. They are those who go after the spoil, they seek to plunder. இவர்கள் கொள்ளையின் மேல் பறக்கிறார்கள், இவர்கள் கொள்ளையாடும்படி மிகவும் விரும்புகிறார்கள். వీరు నరహత్యలుగా జీవిస్తున్నారు, ఆ నరహత్య కార్యములను వారు జరిగిస్తున్నారు. Oh, that is why the word of God calls the love of the money as the root of all evil.
இது நிமித்தமாக தான் தேவனுடைய வசனம் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறா இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறது. ధనాపేక్ష అనేది అన్ని కీడులకు మూలమని వ్రాయబడి ఉంటున్నది. And in another portion of the scripture it says about this excess, they are those who are ravening they are those who are ravening in their lives, according to Luke chapter 11 verse 39. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 11ஆம் அதிகாரத்தின் 39ஆம் வசனத்தின்படி இவர்கள் தங்களுடைய ஜீவியத்திலே அவர்கள் பறக்கிறவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ఈ యొక్క లూకా సువార్త 11వ అధ్యాయము 31వ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే వారందరూ కూడా ఒక ధనాపేక్ష కలిగిన వారుగా కనబడుచున్నారు. Oh, if we are in any of in this such a state, in any of these things, our ears will not be able to hear and understand, our eyes will not be able to see and to perceive. இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஏதாகிலும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்படுமானால் நம்முடைய கண்கள் கண்டாலும் நாம் உணராதவர்களாய், நம்முடைய செவிகள் கேட்டாலும் நாம் காரியங்களை அறியாதவர்களாய் இருப்போம். ఈ కార్యములన్నీ కూడా మనం వింటున్నామే కానీ గ్రహించకుండా పోయినట్లయితే మనం గుడ్డివారుగాను చెవిటివారుగాను మార్చబడుచున్నాము. They are inwardly full of ravening. They are those who are fiercely hungry, full of excess. They are seeking, grasping for self-indulgence. அவர்களுடைய உள்ளம் கொள்ளையினால் நிறைந்திருக்கிறது, அது பொல்லாப்பினால் நிறைந்திருக்கிறது என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. బాహ్యముగా చూసినట్లయితే వారు అనేక విధములుగా వారు కనబడుచున్నప్పటికీ అంతరంగములో వారు ధనాపేక్ష కలిగిన వారై భోజన ప్రియులుగాను అనేక విధములైన అనుభవం కలిగిన వారుగా జీవిస్తున్నారు. They are ravening, going after that self-indulgence, fiercely hungry. Yes, they are extravagant in that life of seeking to please themselves. அவர்கள் தங்களை தாங்களே பிரியப்படுத்திக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள், தற்பிரியராய் காணப்படுகிறார்கள். இது நிமித்தமாக அவர்களுடைய இருதயம் கொள்ளையை நாடி போகிறது. கொள்ளையின் மேல் அவர்கள் மிகவும் பசியுள்ளவர்களாயும் இருக்கிறார்கள். తనకు తామే వారు ప్రియులుగా ఎంచుకుంటున్నారు. వారు అనేక విధములుగా ఈ లోక రీతిగా ఆకలి దప్పిలు కలవారుగా వారు జీవించిన వారుగా కనబడుచున్నారు. They will go to any extent to please themselves, as it says that in the last days men will be lovers of pleasures more than lovers of God, and that sin or those pleasures will become like their god or idol. வேதவசனம் சொல்லுகிறபடி இவர்கள் தங்களை பிரியப்படுத்துவதற்காக எந்த எல்லைக்கும் அவர்கள் செல்ல தயங்க மாட்டார்கள். அதைத்தான் வேதவசனம் சொல்லுகிறது. கடைசி நாட்களில் மனுஷர் தேவ பிரியராய் இராமல் தற்பிரியராய் இருப்பார்கள். இப்படி தங்களை பிரியப்படுத்தும்படி அவர்கள் செய்கிறதான காரியங்கள் அவர்களுக்கு தேவர்களாக மாறிவிடும். దేవుని యొక్క వాక్యం బోధిస్తున్నది. వారు మనుషుల యొక్క ప్రియులుగాను స్వార్థ ప్రియులుగా కనబడుచుంటున్నారు. అంత్య దినములో చూసినట్లయితే వారు దేవుని కంటే అధికముగా సుఖభోగములు అనుభవించే వారుగా కనబడుచుంటున్నారు. As it says in Luke chapter 11 verse 39, they are full of wickedness. அவர்கள் முழுவதும் பொல்லாப்பினால் நிறைந்திருக்கிறார்கள் என்று லூக்கா 11ஆம் அதிகாரத்தின் 39ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். లూకా 11వ అధ్యాయం 32వ వాక్యంలో వచ్చినట్లయితే వారు దుర్మార్గపు క్రియలు కలవారుగా కనబడుచున్నారు. That means full of malice and wickedness. அவர்கள் பொல்லாப்பினாலும் அவர்கள் கபடத்தினாலும் நிறைந்திருக்கிறார்கள். కపటముతోను అసూయలతో నింపబడిన వారై ఉంటున్నారు. To have malice means to seek for others, seek harm upon or desire harm to come upon others. பொல்லாப்பு அல்லது துர்க்குணமுடையவர்களாய் இருத்தல் என்பது மற்றவர்களுக்கு தீங்கான காரியங்களை தேடுவதை காண்பிக்கிறது. దుర్మార్గ క్రియలు కలిగిన వారై ఇతరులకు కీడు చేసే స్థితిలో వారు కనబడుచుంటున్నారు. The word of God says, when we first accept Jesus Christ in our lives, முதலாக நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது வேதவசனம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது? యేసు క్రీస్తును మన సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే వేద గ్రంథం ఏమి బోధిస్తున్నది? We must understand Jesus Christ our Lord suffered for us. He took our sins, He took our punishments, our judgments, and died on the cross of Calvary. நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய காரியம் என்னவென்றால், இயேசு நமக்காக அவர் பாடுபட்டார். நம்மேல் வரவிருந்த தண்டனை ஆக்கினை அவர் தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு நமக்காக சிலுவையிலே பாடுபட்டு மரித்தார். యేసు ప్రభువు ఈ లోకములో కల్వారిలో శ్రమలు అనుభవించున్నాడు. మనకు రావలసిన శిక్ష ఆయన పొందించున్నాడు. మన నిమిత్తమై ఆయన సమస్తమును చేసి ముగించున్నాడు. It is then when we understand the love of God, instead of inflicting that punishment upon us, He bore it upon Himself.
நம்மேல் அந்த தண்டனையை சுமத்தாமல் தேவன் தன்மேல் அதை ஏற்றுக்கொண்டார் என்ற அந்த தேவ அன்பை நாம் விளங்கிக் கொள்ளும்போது మన యొక్క ఆ యొక్క శిక్షను మనం మోయకుండా ప్రభువే ఆ యొక్క శిక్షను తాను మోసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాము. As it says in 1 Corinthians chapter 5 verse 7, yes, Christ our Passover is sacrificed for us, and therefore it says in verse 8, we have to be those who put away malice and wickedness and be found with sincerity and truth. முதலாம் கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரத்தின் 7ஆம் வசனத்தில் எவ்விதமாக நாம் வாசிக்கிறோம், நம்முடைய பஸ்காவாகிய கிறிஸ்து நமக்காக பலியிடப்பட்டிருக்கிறாரே, அதனால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று 8ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம், துர்க்குணம் பொல்லாப்பை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் என்று வாசிக்கிறோம். మొదటి కొరింథీ 5వ అధ్యాయము 7-8 వాక్యంలో మనం చదివినట్లయితే క్రీస్తు అను మన పస్కా పశువు వధింపబడెను, కాబట్టి పాత పులిపుండైనను దుర్మార్గతను దుష్టత్వమును పులిపుండైనను కాకుండా మనముండవలెను. We must be those who seek Jesus for himself. இயேசுவை நாம் இயேசுவுக்காக தேடுகிறவர்களா இருக்க வேண்டும். యేసు ప్రభు నిమిత్తమై మనము సమర్పించుకున్న వారుగా కనబడవలెను. We must be those who surrender our lives to him and seek to love him and to please him. நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தை அவருக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவரை நேசிக்கும்படியும் அவரை பிரியப்படுத்தும்படியும் நாம் தேட வேண்டும். ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును మనం అంగీకరించుచు ఆయనకు ప్రియమైన జీవితం చేయుచు ఆయనను మనము అంగీకరించవలెను. We will not want to continue in malice or in wickedness, in any of our pride, jealousy or any such evil life. நம்முடைய துர்க்குணத்திலும் பொல்லாப்பிலும் நாம் நிலைத்திருக்க கூடாது. நம்முடைய பெருமை, நம்முடைய பொறாமை, நம்முடைய எந்த பொல்லாங்கான தீமையான காரியங்களில் நாம் நிலைத்திருக்க கூடாது. దుర్మార్గత దుష్టత్వం అనే పులిపిండిని విడిచిపెట్టి ఎటువంటి కీడును గాని ఎటువంటి అసూయ దుష్టత్వం గాని మనం జరిగించకుండా ఉండవలెను. As we saw in Matthew chapter 23, the Lord called them as those who are blind. நாம் மத்தேயு 23ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்தது போல தேவன் அவர்களை குருடர்கள் என்று அழைத்தார். మత్తయి సువార్త 23వ అధ్యాయం చదివినట్లయితే యేసు ప్రభు వారిని చూచి గుడ్డి వారులారా అని పిలుస్తున్నాడు. He said, you blind guides, you blind leaders. நீங்கள் குருடரான வழிகாட்டிகளா இருக்கிறீர்கள். గుడ్డి వారైన మార్గదర్శకులారా అని పిలుస్తున్నాడు. Oh dear children of God, when we come to Jesus, he shines the light of the truth into our hearts. அருமையான தேவனுடைய ஜனங்களே, நாம் இயேசுவினிடத்துக்கு வரும்போது அவர் சத்தியத்தின் ஒளியை, சத்தியத்தின் வெளிச்சத்தை நம்முடைய ஜீவியத்தில் பிரகாசிக்க பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார். ప్రియమైన వారలారా, ఈ రాత్రి వేళ యేసు ప్రభు యొద్దకు నీవు వచ్చినట్లయితే ఆయన యొక్క వెలుగు నీ మీద ప్రకాశింపజేయబోచున్నాడు. Yes, the word of God says at one time we were all walking in this vanity of our mind, doing what we thought was useful, but it was vain, it was useless. நம்முடைய மனதின் மாயையான தோற்றத்திலே நாம் நடக்கிறவர்களாய் ஒரு காலத்தில் இருந்தோம். நமக்கு உபயோகமானது என்று நினைத்து ஒன்றை செய்து கொண்டிருந்தோம். ஆனால் அது எல்லாம் மாயையாக ஒன்றுமில்லாத பயன்பாட்டுக்கு உதவாததா இருக்கிறது என்று நாம் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம். ఒక కాలంలో మనము ఈ లోక సంబంధమైన అనేక విధమైన కార్యములో మనము జీవించుతున్నాము. అవన్నీ కూడా మన జీవితంలో వ్యర్థముగా నిష్ఫలముగా మార్చబడని చెప్పుచున్నాము. According to Ephesians chapter 4 verse 17 and 18, it says we should not walk anymore in the vanity of our mind. எபேசியர் 4ஆம் அதிகாரத்தின் 17ஆம் 18ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல இனியும் நம்முடைய வீணான சிந்தையிலே நாம் நடக்க கூடாது. ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక ఈ యొక్క 4వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే ఎటువంటి విధమైన వర్తమైన కార్యములను మనం వెంబడించకూడదు. Don't walk as the Gentiles, don't walk as those who do not know God, who do not know Christ, who died for them on the cross. நீங்கள் புறஜாதிகளைப் போல ஜீவிக்காதீர்கள். தேவனை அறியாத ஜனங்களைப் போல, கிறிஸ்து தங்களுக்காக மரித்தார் என்பதை விளங்காமல் இருக்கிற ஜனங்களைப் போல நீங்கள் ஜீவிக்காதிருங்கள். క్రీస్తు కల్వారిలో మరణించడానిని గ్రహింపు లేని వారి యొక్క అన్య జాతుల వలె మీరు జీవించకూడదని చెప్తున్నారు. When we live a life of sin and all that we heard just now, whether malice, wickedness, all that is mentioned, it's a vain life, it's a useless life. It is not going to help us to attain the eternal life, neither the eternal kingdom of God.
நாம் பாவத்தில் இனியும் ஜீவிப்போம் என்றால், நாம் இப்பொழுது கேட்டது போல எல்லாவிதமான துர்க்குணத்திலும் பொல்லாப்பிலும் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்போம் என்றால், அது ஒரு வீணான வாழ்க்கை, அது பிரயோஜனமற்றதான வாழ்க்கை, அது நித்திய ஜீவனை நாம் அடைந்து கொள்வதற்கு ஒருபோதும் நமக்கு உதவியாய் இருக்காது. ఇంకను మనం పాపంలో జీవించినట్లయితే మనం ఇంతవరకు విన్న కార్యములన్నీ కూడా మన జీవితంలో వ్యర్థంగాను అది నిష్ప్రయోజనంగా మార్చబడుచున్నది. Yes, as it says in verse 18, if such a life is yours, then it says your eyes of understanding or your understanding is darkened and you are separated from the life of God, or in other words it means you are dead in the sight of God. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்கள் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் 18ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறது போல உங்களுடைய மனக்கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருக்கிறது, அல்லது நீங்கள் புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராய் இருக்கிறீர்கள், அல்லது நீங்கள் தேவனுடைய பார்வையில் மரித்தவர்களாய் இருக்கிறீர்கள். ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయము 18వ వాక్యములో మనం చదివినట్లయితే వారైతే అంధకార మనసు కలవారై తమ హృదయ కాఠిన్యంలో తమలో ఉన్న అజ్ఞానం చేత వారు దేవుని ఎరగని జీవములో నుండి వారు వేరుపరచబడిన వారై వారు మనసు కలిగిన వ్యర్థమును అనుసరించిన వారుగా కనబడుచున్నారు. Writing here in verse 18 about those whose understanding is darkened and those who are blind and those who are alienated from God's life, it says here that it is because of their ignorance and because of the blindness of their heart. The word blindness also mean because of the hardness of their heart. இப்படி புத்தியில் அந்தகாரப்பட்டு தேவனுடைய ஜீவனுக்கு அந்நியராய் இருக்கிற ஜனங்களை பற்றி இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. அவர்கள் தங்கள் இருதய கடினத்தினாலும் அறியாமையினாலும் இப்படி இருக்கிறார்கள். இருதய కఠినం என்கிற வார்த்தை இந்த இடத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. అన్య జనులు నడుచుకున్నట్లుగా మీరిక మీద నడుచుకోకూడదు. కారణం ఏంటంటే వారి హృదయములన్నీ కూడా కాఠిన్యం చేత నింపబడి ఉంచున్నది. వారి యొక్క అంధకారమైన మనసు వలన వారు అజ్ఞానం చేత వారు జీవించిన వారుగా కనబడుచున్నారు. Sin hardens a man's heart, a person's heart. பாவம் ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறது. పాపమే మానవుని యొక్క జీవితం యొక్క హృదయమును కఠినపరుస్తున్నది. But there is a solution today through the sacrifice of the Lord Jesus, through Jesus who died and rose again. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் பலியின் மூலமாக மரித்து மறுபடியும் உயிரோடு இருந்த இயேசுவின் மூலமாக இதற்கு இன்றைக்கு ஒரு பரிகாரம் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறது. యేసుక్రీస్తు కల్వారిలో బలిగా మరణించిన ద్వారా ఆ యేసుక్రీస్తు మరణించి లేచిన ద్వారా దానికి నీ జీవితంలో ఒక విడుదల ఒక పరిహారం ఉంటున్నది. Behind sin there is a power of darkness. பாவத்திற்கு பின்னால் ஒரு அந்தகாரத்தின் வல்லமை இருக்கிறது. పాపం వెనుక అంధకారం యొక్క శక్తి ఉంటున్నది. You may be found in a state where you may be thinking, I want to come out from this sin, but I'm not able to. நான் பாவத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன், ஆனால் என்னால் முடியவில்லை என்று சொல்லுகிற அந்த நிலவரத்தில் நீங்கள் ஒருவேளை இருக்கக்கூடும். నువ్వు పాపంలో జీవిస్తున్నావు, పాపమనే అంధకార శక్తి నుంచి బయటికి రావాలని తలస్తున్నావు గాని వీలు కావడం లేదు. Tonight there is deliverance for you through the Lord Jesus Christ. We can declare through the good news, the gospel of Jesus Christ. இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உங்களுக்காக விடுதலை வைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று இயேசு கிறிஸ்துவின் அந்த சுவிசேஷத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். ఈ రాత్రి వేళ యేసుక్రీస్తు ద్వారా నీకు విడుదల ఉంది. యేసుక్రీస్తు యొక్క సత్యమైన సువార్త వలన నీకు విడుదల ఉంటున్నది. According to 1 John the 1st chapter, முதலாம் யோவான் முதலாம் அதிகாரத்தின்படி మొదటి యోహాను పత్రిక 1వ అధ్యాయము, the word of God says that if we walk in the light as he is in the light, according to verse 7, அவர் ஒளியில் இருக்கிறது போல நாமும் ஒளியிலே நடந்தால் என்று 7ஆம் வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். 5వ వచనములో మనం చూస్తున్నాము ఆయన వెలుగులో, 7వ వచనములో ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారము మనం కూడా వెలుగులో నడిచినట్లా we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. அப்படி நாம் நடப்போம் என்றால் நாம் ஒருவரோடொருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம். அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று வாசிக்கிறோம். మనం అన్యోన్యమైన సహవాసము గలవారమై అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మన ప్రతి పాపం నుండి పవిత్రులుగా చేయును. You may have been walking in darkness, you may have been walking in sin without the truth until now, but tonight
Jesus Christ our Lord is here in our midst to deliver you. நீங்கள் ஒருவேளை பாவத்திலே நடந்து கொண்டிருக்கலாம், சத்தியம் இல்லாமல் நீங்கள் ஒருவேளை இருளிலே இதுவரைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கலாம். ஆனால் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம் மத்தியிலே உங்களை விடுதலையாக்கும்படியாக அவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். ప్రియమైన వారలారా, ఈ రాత్రి వేళ నువ్వు పాపంలో జీవించుండవచ్చును, సత్యం ఎరగకుండా నువ్వు అటు ఇటు తిరుగుతూ జీవించుండవచ్చును. కానీ ఈ రాత్రి వేళ యేసుక్రీస్తు నీకు విడుదల ఇవ్వబోచున్నాడు. All the things we heard just now about what was found in the Pharisees and scribes, it is darkness, and the word of God says in verse 6, if we say we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. இம்மட்டுமாய் இந்த வேதபாரகரை குறித்தும் பரிசேயரை குறித்தும் நாம் கேள்விப்பட்ட இந்த எல்லா கிரியைகளும் அவைகள் இருளின் கிரியைகளா இருக்கிறது. 6ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் ஒருவேளை நாம் சத்தியத்தின்படி நடவாமல் இருளிலே நடக்கிறவர்களா இருந்தால் நாம் பொய் சொல்லுகிறவர்களா இருப்போம். இந்த சத்தியம் நமக்குள் இராது. శాస్త్రుల పరిశీలన గురించి మనం అన్ని కూడా వినించినాము. అలాంటి ఒక జీవితంలో మనం చేసిన వారమై ఉన్నట్లయితే ఈ 6వ వాక్యంలో చెప్పబడినది, ఆయనతో సహవాసం గలవారమై ఉన్నామని చెప్పుచు చీకట్లో నడిచినట్లయితే మనము ఇంకనో చీకట్లో ఉంటున్నాము. Yes, as it says in verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே வஞ்சிக்கிறவர்களா இருப்போம், சத்தியம் நமக்குள் இராது. మనం పాపం లేని వారమై ఉన్నామని చెప్పుకొనినలా మనం ఇంకను మనకు మనమే మోసపరుచుతూ జీవిస్తుంటున్నాము. Here the verse 9 says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all our unrighteousness, all our sins. தொடர்ச்சியாக 9ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். 9వ వాక్యంలో మనం చదువుతున్నాము, మన పాపంలో మనం ఒప్పుకొనినట్లా ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడు కనుక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి పవిత్రులుగా చేయును. There's a story there. The Lord Jesus spoke about a Pharisee and a tax collector. And it says the Pharisee was professing about all his good works or righteous deeds, but he didn't trust in God's righteousness. இயேசு அந்த பரிசேயனை பற்றியும் வரி வசூலிக்கிறதான அந்த ஆயக்காரனை பற்றியும் சொல்லும்போது, இந்த பரிசேயன் அவன் தன்னுடைய எல்லா நீதியான கிரியைகளையும் பற்றி மெச்சி பேசிக் கொண்டிருந்தான். ஆனால் தன்னுடைய அநீதியை அவன் தேவ சமூகத்தில் அறிக்கையிடவில்லை. శాస్త్ర పరిశీలన గురించి మనం చూసినట్లయితే వారన్ని కూడా నీతిమంతులుగా వారు ఎంచుకొనుచు వారు దాంట్లోనే వారు జీవించిన వారు ఉంటున్నారు గాని అనీతి చేతనే వారు జీవించిన వారుగా కనబడుచుంటున్నారు. The tax collector, everyone knew that the tax collector and others like him were all cheats. எல்லாருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு காரியம், இந்த ஆயக்காரன் மற்ற ஆயக்காரர் எல்லாரையும் போலவே அவன் ஏமாற்றுகிறவனாய் இருந்தான். సుంకర్లను చూసినట్లయితే వారు ఇతరులను మోసపరిచే వారుగానే కనబడుచున్నారు. But this publican tax collector, he wouldn't even lift up his head to God, to heaven. He says, Lord, I am a sinner, have mercy upon me. ஆனால் வரி வசூலிக்கிறவனாகிய இந்த ஆயக்காரனோ தேவ சமூகத்தில் தன்னுடைய கண்களையும் வானத்துக்கு ஏறெடுக்க துணியாமல், தேவனே பாவியாகிய என் மேல் கிருபையாயிரும் என்று அவன் கதறினான். అయితే ఇక్కడ సుంకర్ని ఒకరు చూసినట్లయితే వాడు ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుతా కూడా ధైర్యం చాలక, ప్రభువా పాపినైన నన్ను కరుణించమని అడుగుచున్నాడు. According to the word of God, he went back justified, but not the Pharisee. The Pharisee remained in his sins. வேதவசனம் நமக்கு சொல்லுகிறபடி இந்த பரிசேயன் அல்ல, இந்த ஆயக்காரன் நீதிமானாக்கப்பட்டவனாய் திரும்பி போனான். இந்த பரிசேயனோ தன்னுடைய பாவத்தில் நிலைத்திருந்தான். దేవుని యొక్క దృష్టిలో అయితే పరిసయుడు నీతిమంతుగా తీర్చబడలేదు. ఈ యొక్క సుంకరి ఆ యొక్క పాపి నీతిమంతుగా తీర్చబడినాడు. పరిసయుడు ఇంకనూ తన పాపంలోనే జీవిస్తున్నాడు. The word of God says we are justified freely by his grace through the redemption which is in Christ Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிற மீட்பினாலே இலவசமாய் அவருடைய கிருபையை கொண்டு நாம் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறோம் என்று தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது. యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఆయన యొక్క నీతిని బట్టి మనము ఉచితముగా నీతిమంతులుగా తీర్చబడించున్నాము. He is the justifier of him
who believes in Jesus. இயேசுவின் மேல் விசுவாசமாய் இருக்கிறவர்களை அவர் நீதிமான்களாக்குகிறவராய் இருக்கிறார். యేసుక్రీస్తునందు ఎవరు విశ్వసిస్తున్నారో వారందరిని దేవుడు నీతిమంతులుగా తీర్చుచున్నాడు. Your righteous works cannot save you, but the righteous works of Jesus on the cross alone can deliver you from your sin. You can be justified. You can receive the justification unto eternal life. உங்களுடைய நீதியின் கிரியைகள் ஒருபோதும் உங்களை ரட்சிக்க முடியாது. ஆனால் இயேசு சிலுவையில் நிறைவேற்றின தன்னுடைய நீதியின் கிரியைகளின் மூலமாய் உங்களை நீதிமான்களாக்கி நித்திய ஜீவனுக்கென்று உங்களை நீதிமான்களாக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். నీ నీతి క్రియలను బట్టి నువ్వు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడడం లేదు. కానీ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కల్వారిలో మరణించడం ద్వారా ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా నువ్వు నీతిమంతునిగా తీర్చబడిన వాడుగా కనబడుచుంటున్నావు. He has been set forth to be the propitiation through faith in his blood for the remission of our sins that are past. அவர் நம்முடைய பாவங்களை போக்கும் கிருபாதார பலியாய் இருக்கிறார். இவருடைய இரத்தத்தினாலே பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது. ఆయన ప్రాయశ్చిత్తమైన బలి ద్వారా మనలను దేవుడు పాపంలోంచి విడుదల చేసి నీతిమంతునిగా తీర్చినాడు. Tonight you can call upon the name of Jesus who took your sins and your death and died for you and rose again. உங்களுடைய பாவங்களை உங்களுடைய மரணத்தை தன்மேல் ஏற்றுக்கொண்டு உங்களுக்காய் மரித்து மறுபடியும் உயிரோடு இருந்த அந்த இயேசுவின் நாமத்தை இன்றைக்கு இரவு நீங்கள் நோக்கி கூப்பிடலாம். ఈ రాత్రి వేళ నీ పాపములను నీ మరణమును తన పైన తీసుకున్న యేసుక్రీస్తును నీ సొంత రక్షణగా అంగీకరించి నిత్య జీవమును పొందవలెను. Oh yes, the Lord today will be able, he will cleanse you from all your sins as you confess him as your Lord, as you confess your sins to Jesus. தேவனிடத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் பாவங்களை அறிக்கையிடும் போதுதானே, இயேசுவினிடத்துக்கு உங்கள் பாவங்களை நீங்கள் அறிக்கையிடும் போதுதானே தேவன் உங்களுடைய எல்லா பாவங்களையும் கழுவ அவர் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். ఈ రాత్రి వేళ నీ పాపములు ఒప్పుకున్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్తం నీ పాపములన్నీ కూడా కడిగి పవిత్రులుగా మార్చుచున్నది. Yes, as it says in Acts chapter 26 verse 18, the Lord will open your inner eyes, your inner ears. அப்போஸ்தல நடபடிகள் 26ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறபடியாக தேவன் உங்களுடைய கண்களை திறப்பார், உங்களுடைய உள்ளான மனக்கண்களை அவர் திறப்பார். అపోస్తల కార్యం 26వ అధ్యాయము 18వ వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన నిశ్చయంగా నీ యొక్క కన్నులను తెరిచివాడించున్నాడు. The seeing eye and the hearing ear God has made. He will open your inner eyes and inner ears. அந்த ஆவிக்குரிய கண்கள் அல்லது மனக்கண்கள் தேவன் அதை உண்டாக்கி இருக்கிறார். தேவன் அந்த மனக்கண்களை உங்களுடைய உள்ளான செவிகளை அவர் திறப்பார். నీ యొక్క ఆత్మీయ కన్నులు గుడ్డిగా ఉన్నట్లయితే ప్రభు నిశ్చయముగా ఆ కళ్ళను తెరిచివాడుగా కనబడుచున్నాడు. So he will turn you as you repent, as you turn away from the sin and turn to Jesus. He will turn you from darkness to light. நீங்கள் உங்களுடைய பாவத்தை விட்டு இயேசுவினிடத்துக்கு திரும்பும் போது, நீங்கள் மனம் திரும்பும் போது அவர் உங்கள் இருளை வெளிச்சமாக மாற்றுவார். నువ్వు ఎప్పుడైతే నీ పాపంలో ఒప్పుకొంచున్నావో అంధకారంలో నుంచి చీకటిలో నుంచి నిన్ను వెలుగులోనికి ఆయన తీసుకొని వస్తున్నాడు. He will turn you from the power of Satan unto God. அவர் சாத்தானுடைய வல்லமை நின்று தேவன் பக்கமாக உங்களை திருப்புவார். సాతాను అధికారం నుండి దేవుని వైపు నిన్ను తిప్పుతుంచున్నాడు. So that you can receive the forgiveness of sins. அதனால் நீங்கள் பாவ மன்னிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు పాప క్షమాపణ పొందగలుగుచున్నావు. Yes, and he wants to do a greater work in your life so that you can be worthy of the kingdom of God. நீங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு பாத்திரவான்களாய் காணப்படும் பொருட்டாக அவர் ஆழமான கிரியையை உங்களில் நடப்பிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். శ్రేష్టమైన జీవితమును నువ్వు చేయవలనని దేవుడు ఈ రాత్రి వేళ నీకు సత్యమును బోధిస్తున్నాడు. The Lord Jesus, he obeyed and did the whole will of the Father. இயேசு கிறிஸ்து அவர் பிதாவின் முழு சித்தத்தையும் அவர் நிறைவேற்றி முடித்தார். యేసు ప్రభు తండ్రి యొక్క పూర్ణ చిత్తమును నెరవేర్చించున్నాడు. And the Lord Jesus prayed and said, sanctify them through thy truth. Thy word is truth. The word of God is able to sanctify us as we surrender ourselves to Jesus to obey as you obeyed the will of the Father.
இயேசு பிதாவின் சித்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்தது போல நாமும் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிய நம்மை ஒப்பு கொடுத்தால், இயேசு எப்படி பிதாவினிடத்தில் ஜெபித்தாரோ, உம்முடைய சத்தியத்தினால் அவர்களை பரிசுத்தமாக்கும், உம்முடைய வசனமே சத்தியம் என்று அவர் எப்படி ஜெபித்தாரோ அந்த வசனத்தினால் அவர் நம்மை பரிசுத்தமாக்குவார். యేసు ప్రభు తండ్రి చిత్తం చేసినట్లుగానే నీవు నీ పాపములు ఒప్పుకొని యేసు ప్రభు యొద్దకు వచ్చినట్లయితే ఆయన సత్యవంతుడైనాడు. ఆయన సత్యమైన వాక్యం ద్వారా ఆయన నిన్ను పవిత్రపరుస్తున్నాడు. According to Colossians chapter 1 verse 13, verse 12 and 13, God the Father has made us, He will make us fit to be partakers of the inheritance of the saints in light, who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of His dear Son. கொலோசியர் 1 அதிகாரம் 12 13 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல, இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்மை உட்படுத்தினவராகிய பிதா அவர் ஒளியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களின் சுதந்திரத்தில் நம்மை பங்கடைவதற்கு நம்மை தகுதியுள்ளவர்களாய் மாற்றுவார். కొలస్సీ రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 12వ వాక్యము 13వ వాక్యంలో చూసినట్లయితే ఆయన పరిశుద్ధులతో కూడా మనలను స్వాస్థ్యముగా పాలివారమగునట్లు అంధకారమ సంబంధమైన అధికారం నుండి విడుదల చేసి దేవ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు రాజ్యంలో తీసుకొని వచ్చినాడు. The experience of the power of God is the experience of the baptism of the Holy Spirit. Oh, it is the experience of the kingdom of God, which is righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. தேவனுடைய வல்லமை என்பது அது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகமாய் இருக்கிறது, அல்லது தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது அது நீதியும் சமாதானமும் பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷமாய் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క రాజ్యం అనేది పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో ఉంటున్నది. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత ఆ యొక్క రాజ్యము నీతి సమాధానము పరిశుద్ధాత్మనందలి ఆనందమైంచినది. Oh yes, we are able to become partakers of the inheritance of the saints in light, the saints who are sanctified by faith. விசுவாசத்தினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதான பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே, அந்த ஒளியில் உள்ள பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்திலே அவர் நம்மை பங்கடைவதற்கு அவர் நம்மை தகுதி உள்ளவர்களாக்குகிறார். ఎవరైతే విశ్వాసం ద్వారా పరిశుద్ధపరచబడినారో వారు తేజవాసులైన పరిశుద్ధుల యొక్క స్వాస్థ్యంలో పాలివారుగా మార్చబడుచున్నారు. For that we need the light of the glorious gospel of Christ to shine into our hearts. இதற்காக கிறிஸ்துவின் மகிமையின் சுவிசேஷத்தினுடைய ஒளி நம்முடைய இதயத்தில் பிரகாசிக்க வேண்டியிருக்கிறது. యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆ యొక్క మహిమైశ్వర్యం కలిగిన ఆ యొక్క సువార్త వలన వెలుగు నీ జీవితంలో ప్రకాశించుచున్నది. According to the scriptures we read that God has commanded the light to shine out of darkness, has shone into our hearts the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ through the glorious gospel. இந்த சுவிசேஷத்தினால், இந்த மகிமையின் சுவிசேஷத்தினால் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவாகிய ஒளி நம்முடைய இருதயங்களில் பிரகாசிக்கும்படி தேவன் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఈ యొక్క మహిమ సువార్త వలన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆ యొక్క మహిమ సువార్త వెలుగును దేవుడు ప్రకాశింప చేసిన వాడుగా కనబడుచుంటున్నాడు. He declares these mysteries through his servants, his apostles. இந்த ரகசியங்களை அவர் தமது ஊழியக்காரர் மூலமாக, தமது அப்போஸ்தலர் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். ఈ మర్మములన్నీ తన సేవకులైన అపోస్తలుల ద్వారా దేవుడు బయలుపరుచుచున్నాడు. And he reveals to us about the eternal kingdom of God and how we can become partakers of that eternal inheritance. தேவனுடைய நித்தியமான ராஜ்யத்தை பற்றியும் நாம் தேவனுடைய நித்தியமான சுதந்திரத்திலே எப்படி பங்கடைவது என்பதை பற்றியும் அவர்கள் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார்கள். దేవుని యొక్క నిత్య రాజ్యం గురించి, ఆయన యొక్క నిత్య స్వాస్థ్యం గురించి దేవుడు పరిశుద్ధుల ద్వారా అపోస్తలుల ద్వారా బోధిస్తున్నాడు. For that God gives us, he gives us the truths, the deep truths through such apostolic ministers, and he gives us the enlightenment through the revelation of these deeper truths. அதற்காக தம்முடைய அப்போஸ்தல ஊழியர்கள் மூலமாக அவர் ஆழமான சத்தியங்களை வெளிப்படுத்துகிறார். அந்த சத்தியத்தின் மூலமாக மறைந்திருக்கிற ரகசியங்களை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். అపోస్తలుల ద్వారా ఆ యొక్క సత్యమును ఉపదేశమును బోధించుచు సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తున్నాడు. As it says in Psalm 43 verse 3, "Oh, send out thy light and thy truth. Let them lead me, let them bring me unto thy holy hill and to thy tabernacles." சங்கீதம் 43 வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறது போல, உம்முடைய வெளிச்சத்தையும் சத்தியத்தையும் அனுப்பி அருளும், அவைகளை நடத்தி உமது பரிசுத்த பர்வதத்துக்கும் உமது வாசஸ்தலத்துக்கும் என்னை கொண்டு போவதாக. నీ వెలుగును నీ సత్యమును
బయలుదేరించగాను వారు త్రోవ చూపుచున్నారు. నీ పరిశుద్ధ పర్వతమును నీ నివాస స్థలమును నన్ను తోడుకొని వచ్చినని కీర్తనలు 43:3 చదువుతున్నాము. The word of God says his holy hill is the holy hill of Zion, and the tabernacle speaks of Salem according to Psalm 76:2. இந்த பரிசுத்த பர்வதம் என்பது அது சியோன் பர்வதத்தை குறிக்கிறது. இந்த வாசஸ்தலம் என்பது சங்கீதம் 76:2 படி அது எருசலேமை குறிக்கிறது. పరిశుద్ధ పర్వతం అనేది సియోనుకును దేవుని యొక్క నివాస స్థలమును యెరూషలేమునకు అది సత్యమును బయలుపరుచుచున్నది. Oh yes, the Lord gives us understanding about his eternal kingdom. He reveals to us through the Holy Spirit about all that he has prepared for those who love him according to 1 Corinthians chapter 2:9. தேவன் தம்முடைய நித்திய ராஜ்யத்தை பற்றிய அறிவை நமக்கு கொடுக்கிறார். 1 கொரிந்தியர் 2:9 நாம் வாசிக்கிறது போல தம்மிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு அவர் ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை தமது பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். 1 కొరింథీ 2:9 వాక్య ప్రకారం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క సత్యములన్నీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బయలుపరుచుచున్నాడు. Here we read we have to love Jesus, not love him because we want some blessing on this earth, but love him for himself, for who he is. இங்கே நாம் வாசிக்கிறோம், இதற்காக நாம் இயேசுவினிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும், ஏதோ ஒரு உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதத்தை அவரிடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல, அவர் என்னவாக இருக்கிறாரோ அதற்காக நாம் அவரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும். మనము ఆయన ప్రేమించు వారు మాత్రమే కాకుండా ఆయన సిద్ధపరిచిన వాటిని కంటికి కనబడినట్లుగాను వినబడినట్లుగాను మన యొక్క హృదయములను సమర్పించుకొనవలెను. Yes, and so as it says in verse 10, God reveals all about the eternal kingdom through the Holy Spirit unto us as he declares it through his servants. 1 கொரிந்தியர் 2:10 நாம் வாசிக்கிறது போல அவர் தம்மில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணினவைகளை பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். தம்முடைய ஊழியக்காரர் மூலமாக அதை அவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். 1 కొరింథీ 2:10 వాక్య ప్రకారముగా దేవుని యొక్క ఆత్మ ద్వారాను దేవుని యొక్క సేవకుల ద్వారాను ఈ మర్మములన్నీ కూడా మనకు బయలుపరుస్తున్నాడు. There's no time doesn't permit, but according to Ephesians chapter 1:17-19, there we see how the Holy Spirit is able to reveal to us about the hope of his calling in our lives. நமக்கு அதிக நேரம் இல்லை, ஆனால் எபேசியர் 1:17 வரைக்கும் எப்படி நம்முடைய அழைப்பினால் நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கையை பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் என்று நாம் வாசிக்கிறோம். ఎఫెసీ రాసిన పత్రిక 1:17-19 వాక్యంలో మనం చదివినట్లయితే మన యొక్క పిలుపును గురించిన ఆ యొక్క ఉన్నతమైన సత్యములను గురించి అక్కడ తేటగా రాసించున్నారు. The hope of his calling is that we should be holy and without blame in love before him. அவர் நம்மை அழைத்ததினாலே நமக்கு உண்டாயிருக்கிற நம்பிக்கை என்னவென்றால் நாம் அவருக்கு முன்பாக அன்பில் பரிசுத்தமும் குற்றமற்றவர்களுமாய் இருக்க வேண்டும். ఆయన మన పిలిచిన శ్రేష్టమైన పిలుపేమనగా ఆయన ప్రేమలో మనం నిర్దోషులుగాను పరిశుద్ధులుగా ఉండవలని ఆయన కోరుచున్నాడు. The riches of the glory of his inheritance speaks of how he wants to share the glory of his inheritance with the glorious inheritance for the sanctified overcomers. அவருடைய சுதந்திரத்தின் மகிமையின் ஐஸ்வர்யம் என்று சொல்லும்போது அவர் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதான ஜெயம் கொண்டவர்களுக்கு வைத்திருக்கிறதான அந்த மகிமையுள்ள சுதந்திரத்தை நாம் சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும், அதில் நாம் பங்கடைய வேண்டும் என்பதை காண்பிக்கிறது. పరిశుద్ధులతో కూడా సమస్త స్వాస్థ్యమును మహిమైశ్వర్యం ఎట్టిదో మనం క్రీస్తు ద్వారా తెలుసుకోవాలని ఆ యొక్క రహస్యమును బోధిస్తున్నాడు. The exceeding greatness of his power that speaks of the power that is to quicken our body, soul and spirit and to prepare us for the rapture. These are all for those who will understand and obey the glorious gospel. அவருடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் என்று சொல்லும்போது அது நம்முடைய சரீரத்தையும் நம்முடைய ஆவியையும் நம்முடைய ஆத்மாவையும் உயிர்ப்பிக்கிற அவருடைய வல்லமையை காண்பிக்கிறது. இந்த எல்லாமுமே இந்த மகிமையான சுவிசேஷத்தை கேட்டு அதற்கு கீழ்ப்படுகிறவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. బలాతిశయమును విశ్వసించు మనకును కూడా ఈ యొక్క మహాత్మ్యం ఎట్టిదో ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఉన్నతమైన లోతైన సత్యములను మనకు దేవుడు బోధించుచున్నాడు. Jesus said, if you believe you shall see the glory of God. He was speaking there about the healing and about raising Lazarus from the dead, and even today he can deliver you from your sicknesses, curses and whatever bondage of oppression.
இயேசு லாசருவை எழுப்புகிறதான சந்தர்ப்பத்திலே சொன்னார், நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பாய். இன்றைக்கும் நீங்கள் விசுவாசித்தால் உங்களுடைய வியாதிகளிலிருந்து, உங்களுடைய சாபத்திலிருந்து, உங்களுடைய பிரச்சனை என்னவாக இருந்தாலும் இயேசு அதினின்று உங்களை విడుదల ఆకువార్. యేసు ప్రభు లాజరు విషయంలో మరియతో చెప్తున్నాడు, నీ ఒకవేళ విశ్వసించినట్లయితే దేవుని యొక్క మహిమను చూచెదవు. ఈ రాత్రి వేళ వ్యాధి చేత భయం చేత వచ్చినట్లయితే యేసు ప్రభువును విశ్వసించినప్పుడు నిశ్చయముగా దేవుడు నీకు స్వస్థత ఇచ్చి ఆయన మహిమను చూడగలుగుతున్నావు. Let us surrender wholly to love him and to obey him and be ready for the eternal kingdom of God. God bless you. அவருக்கு சமர்ப்பிக்கும்படியாக, அவரை நேசிக்கும்படியாக, அவருக்கு கீழ்ப்படியும்படியாக நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுப்போம். அவர் நம்மை தம்முடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்கு தகுதிப்படுத்துவார். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ఆయనను ప్రేమించి ఆయన సమర్పించుకొని ఆయన యొక్క నిత్య రాజ్యమునకును వారసులుగా మాటకు మనకు మనమే సమర్పించుకుందాము గాక. பங்களித்தவரே ஒளியில் இளங்கோர் சுத்தங்களுடனே எளியோனேனகோ பங்களித்தவரே பரிசுத்தம் செய்யப்பட்டோருடனே நற்றுடன் நீரோ நாம் பெற செய்யுமே. பரிசுத்தம் செய்யப்பட்டோருடனே நற்றுடன் நீரோ செய்யுமே. ஒளியில் இளங்கோ சுத்தங்களுடனே எளியோனேனகோ பங்களித்தவரே ஒளியில் இளங்கோ சுத்தங்களுடனே எளியோனேனகோ பங்களித்தவரே பரிசுத்தம் செய்யப்பட்டோருடனே நற்றுடன் நீரோ நாம் பெற செய்யுமே. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, dear people of God. ஆம் அருமையான தேவ ஜனமே, అవును దేవుని యొక్క ప్రజలారా, Even tonight, God has sent His word to us. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் தேவன் தமது வார்த்தையை நம்மேல் அனுப்பி ఈ இருக்கிறார். రాత్రి వేళ దేవుడు తన వాక్కులను పంపి ఉన్నాడు. The word of God is quick and powerful. ஆண்டவருடைய வார்த்தையானது அது வல்லமைப்படுத்த நம்மை உயிர்ப்பிக்க கூடியதாகவும் இருக்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది అది జీవం గలది, అది జీవింప చేసే శక్తి Yes, గలది. it's able to pierce through our soul and our spirit. அது நம்முடைய ஆத்மாவையும் ஆவியும் அது உருவ குத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. అవును, మన ప్రాణమును మన ఆత్మను అది విభజించుచున్నది. Even tonight, that powerful word of God has come in our midst. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் அவ்வளவு சக்தி உள்ளதான தேவனுடைய வார்த்தை இதோ நம்முடைய மத்தியிலே கடந்து ఈ வந்திருக்கிறது. రాత్రి వేళ దేవుని యొక్క శక్తి గల వాక్యం మన మధ్యలోకి వచ్చి ఉంటున్నది. That word has shown us what are the things that are blinding our inner eyes. நம்முடைய உள்ளான கண்களை எவைகள் குருடாக்குகின்றன என்பதை அந்த வார்த்தைகள் நமக்கு சுட்டிக்காட்டி இருக்கின்றன. మన అంతరంగంలో ఉన్న అంధకారంలో దాగి ఉన్న కార్యములన్నీ కూడా చూపించి ఉంటున్నది. That word of God had shown us what are the things that are deafening our ears. நம்முடைய காதுகளை செவிகளை எவைகள் அதை கேட்காதபடி செய்கிறது என்பதை அந்த வார்த்தை நமக்கு காட்டுகின்றன. మన యొక్క చెవుల ద్వారా ఏ కార్యములు వినలేకపోవచ్చు
కోరుచున్నామో కార్యములు బోధించుచున్నది. That word of God has exposed every darkness in our life. அந்த தேவனுடைய வார்த்தை நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு இருள் அந்தகாரத்தை வெளியே காட்டி இருக்கிறது. దేవుని యొక్క వాక్యం అనేది మన జీవితంలో ఉన్న అంధకారము కార్యములను So బోధించుచున్నది. tonight let us surrender ourselves to the word of God. இந்த ராத்திரி வேளையில் தானே நம்மை நாமே கர்த்தருடைய வசனத்துக்கு ஒப்புக் கொடுப்போமா? ఈ రాత్రి వేళ దేవుని యొక్క వాక్యమును మనకు సమర్పించుకుందాము గాక. And let us be sanctified through that word. அந்த வார்த்தையின் மூலமாக நாம் பரிசுத்தமாக்கப்படுவோமா? ఆ వాక్యం చేత మనకు మనమే పరిశుద్ధపరచబడుదుము గాక. Once again let the light of God come into us. தேவனுடைய வெளிச்சம் நமக்குள்ளாக வரட்டும். దేవుని యొక్క వెలుగు మనలోనికి రానివ్వండి. Therefore shall we all stand up. ஆகவே நாம் எல்லாரும் எழும்பி நிற்போம். అందరూ లేచి నిలబడండి. Give ourselves in the hands of God. நாம் நம்மை தேவனுடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுப்போம். దేవుని యొక్క హస్తములో సమర్పించుకుందాము. Yes, the Lord is looking at every one of us. ஆம், ஆண்டவர் தாமே நம் ஒவ்வொருவரையும் நோக்கி பார்க்கிறார். దేవుడు మన ఒక్కొక్కరిని కూడా తేరి Oh, He is చూస్తున్నాడు. looking into our hearts. அவர் நம்முடைய உள்ளத்தை இருதயத்தை நோக்கி பார்க்கிறார். ఆయన హృదయ అంతరంగములు తేరి He is చూస్తున్నాడు. looking into our minds. அவர் நம்முடைய மனதை சிந்தையை நோக்கி பார்க்கிறார். ఆయన మన మనసును మనకు He ఆలోచన wants to చూస్తున్నాడు. make our hearts pure. நம்முடைய உள்ளத்தை இதயத்தை புதிதாய் மாற்றும் சுத்தமாய் மாற்றும்படி வாஞ்சிக்கிறார். మన హృదయమును నూతనముగా మార్చమని Yes, He కోరుచున్నాడు. wants to make our minds pure. அவர் நம்முடைய மனதை சிந்தையை தூய்மையாய் மாற்ற మన வாஞ்சிக்கிறார். యొక్క మనసును ఆ యొక్క ఆలోచన మార్చమని He కోరుచున్నాడు. wants to make our lives ready for that eternal kingdom. நம்முடைய வாழ்க்கை நித்திய ராஜ்யத்துக்கு என்று ஆயத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் வாஞ்சிக்கிறார். మన జీవితం నిత్య రాజ్యమునకు మార్చమని దేవుడు కోరుచున్నాడు. Even on the first night of our convention, let us surrender our lives. இந்த கன்வென்ஷன் முதல் நாள் ராத்திரியிலே நம்முடைய ஜீவியத்தை கர்த்தருக்கு ஒப்புக் கொடுப்போமாக. ఈ మొదటి రాత్రి మన జీవితమును దేవునికి సమర్పించుకుందాము గాక. Yes, the light of God is shining upon us. ஆம், தேவனுடைய வெளிச்சம் நமக்காக பிரகாசிக்கிறது. అవును, దేవుని యొక్క వెలుగు అనేది మన మీద Yes, ప్రకాశించున్నది. that power is coming upon us. ஆம், தேவனுடைய வல்லமை இதோ நம்ம மேல் வந்து இறங்குகிறது. ఇదిగో దేవుని యొక్క శక్తి మన మీద దిగుచున్నది. Fire of God is coming upon us. தேவனுடைய வல்லமை நம்ம மேல் வந்து దేవుని இறங்குகிறது. యొక్క అగ్ని మన మీద దిగుచున్నది. That fire is burning all the impurities. அந்த அக்கினி எல்லா அசுசி மாசுகளை எல்லாம் சுட்டு எரித்து விடுகிறது. దేవుని అగ్ని అనేది మన శరీరంలో ఉన్న కల్మషం అంతా కూడా కాల్చివేస్తున్నది. Not even an iota of sin must be found in our lives. நம்முடைய ஜீவியத்திலே பாவம் சிறிதளவு கடுகளவு கூட காணப்படக்கூடாது. మన యొక్క జీవితంలో పాపం అనేది ఒక మచ్చగా డాగా Yes, కనబడకూడదు. the Lord is setting His fire. ஆம், கர்த்தர் இதோ தம்முடைய அக்கினியை அனுப்புகிறார். అవును, దేవుడు మన తన అగ్నిని పంపుచున్నాడు. As you lay yourself on the altar, the fire is coming down. உன்னையே எடுத்து கர்த்தருடைய பலிபீடத்திலே நீ ஒப்புக் கொடுக்கையிலே தேவனுடைய அக்கினி இதோ இறங்கி வருகிறது. బలిపీఠం మీద మనం సమర్పించినట్లయితే దేవుని యొక్క అగ్ని దిగుచున్నది. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shabalana, bakarana, galana, galana. Hallelujah, 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 hallelujah. Yana, bakarana, galana, galana. Kirana, galana, galana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. It was that darkness that was troubling your heart. உன்னுடைய உள்ளத்தை கலக்கினது அந்த அந்தகாரம் தான். నీ యొక్క హృదయమును మూసివేసినది ఆ యొక్క Darkness was troubling your heart. உன்னுடைய இருதயத்தின் அந்த இருள் தான் அந்த உனக்கு கலக்கமாக இருந்தது. అంధకారమే నీ హృదయమును But కలవరపరుస్తున్నది. tonight God is removing that darkness. இந்த ராத்திரியிலே அந்த அந்தகாரத்தை கர்த்தர் அகற்றி விடுகிறார். ఈ రాత్రి వేళ దేవుడు అంధకారమును తొలగిస్తున్నాడు. You say, yes Lord, I surrender my life. ஆம் ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கையை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லிவிடு. ప్రభువా, వెలుగు నా మీద ప్రకాశింపజేయమని అడగవలెను. Yes, the Lord is sending His fire. ஆம், கர்த்தர் தமது அக்கினியை அனுப்புகிறார். అవును, దేవుడు తన అగ్నిని పంపుచున్నాడు. Fire is burning. அக்கினி பற்றி எரிகிறது. అగ్ని మండుచున్నది. Burning that impurity. அந்த அசுசிகளை எல்லாம் அது சுட்டெரிக்கிறது. కల్మషమంతా కూడా అది కాల్చివేస్తున్నది. Hallelujah, 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 hallelujah. ஒளியில் இலங்கும் சுத்தர்களுடனே எளியோர் எனக்கு பங்களித்தவரே. ஒளியில் இலங்கும் சுத்தர்களுடனே எளியோர் எனக்கு பங்களித்தவரே. பரிசுத்தத்தை அப்பத்தோடுடனே நட்டுடன் தினம் நோன்பு செய்யுமே. பரிசுத்தத்தை
Hallelujah. 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 God has seen your broken heart. ஆண்டவர் உடைந்த உன் உள்ளத்தை கண்டார். దేవుడు నీ యొక్క విరిగి నలిగిన హృదయం చూచినాడు. God has seen your repentance. உன்னுடைய மனம் திரும்புதலை கர்த்தர் கண்டுவிட்டார். దేవుడు నీ మారు మనసును చూచినాడు. Every word that you spoke in His presence, God has heard it. அவருடைய சமூகத்திலே நீ பேசின ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இதோ ஆண்டவர் கேட்டுவிட்டார். నీవు మాట్లాడిన ప్రతి విలువైన మాటను దేవుడు వినించున్నాడు. Yes, God is with you. ஆம், ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். అవును, దేవుడు నీతో కూడా ఉంచున్నాడు. Yes, God wants to come into you right now. ஆம், ஆண்டவர் இப்பொழுதே உனக்குள்ளே வந்து இறங்கும்படி దేవుడు வாஞ்சிக்கிறார். ఇప్పుడే నీ హృదయంలోనికి దిగి రావాలని కోరుచున్నాడు. Hallelujah. 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 மரணத்தை ஜெயமாய் விழுகிற என் வல்லமையை இதோ உன்மேல் நான் அனுப்புகிறேன். మహిమగల ఆ యొక్క దేవుని యొక్క శక్తిని ఇదిగో నీ మీద పంపుచున్నాను. I am sending you that power whereby death is swallowed up of victory. என் ஜனமே நீ பயப்படாதே. My people, fear not. నా ప్రజలారా మీరు భయపడకుడి. நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன். I am with you. నేను నీతో ఉంచున్నాను. உன்னை கலக்கினதான பயத்தின் கட்டுகளில் இருந்து உன்னை விடுதலையாக்குகிறேன். I am delivering you from those bands of fear that were troubling you. నిన్ను పట్టుకున్న భయము చేత భయమును నేను విడుదల చేయుచున్నాను. நான் உன்னை சுற்றி அக்கினி மதிலாயிருப்பேன். I will be a wall of fire around you. నేను నీ చుట్టూ అగ్ని జ్వాలగా ఉంచున్నాను. இதோ உன்னை கலக்கின வல்லமையை நான் துரத்தி உன்னுடைய இருதயத்துக்குள் என் சமாதானத்தை கட்டளையிடுகிறேன். I will chase away those powers that troubled you and I will command peace in your heart. నీ కలవరమును నీ హృదయంలో తీసివేసి సమాధానం నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాను. நான் உன் தேவன். I am your God. నేనే నీ దేవుడను. நீ எனக்கே சொந்தம். You belong to me. నీవే నాకు సొంతం. நீ என்னால் மறக்கப்படுவதில்லை என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். You shall not be forgotten of me, says the Lord. నీవు మరణపడడం లేదని దేవుడని యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. Hallelujah. 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 Now the Lord wants to touch your body also. இப்பொழுது ஆண்டவர் உன் சரீரத்தையும் தொட வாஞ்சிக்கிறார். దేవుడు ఇప్పుడు నీ శరీరమును ముట్టవాలని కోరుచున్నాడు. Yes, the Lord has touched your soul. ஆம், ஆண்டவர் உன் ஆத்துமாவை தொட்டு விட்டார். అవును, దేవుడు నీ యొక్క ఆత్మను ముట్టించున్నాడు. The Lord has touched your mind. ஆண்டவர் உன்னுடைய மனது சிந்தையை தொட்டு விட்டார். దేవుడు నీ మనసును ఆలోచన And the ముట్టినాడు. Lord has given you a perfect deliverance within you. ஆண்டவர் உனக்குள்ளே பரிபூர்ணமான விடுதலையை தந்து விட்டார். నీ అంతరంగంలో ఒక పరిపూర్ణమైన విడుదలను But ఇచ్చినాడు. now He wants to touch your body. இப்பொழுது உன் சரீரத்தை ஆண்டவர் தொட வாஞ்சிக்கிறார். ఇప్పుడు ఆయన నీ శరీరమును ముట్టబోచున్నాడు. Yes, the power of God is touching you. ஆம், ஆண்டவருடைய வல்லமை உன்னை தொடுகிறது. దేవుని యొక్క శక్తి నిన్ను ముట్టబోచున్నది. Every sickness is leaving you. ஒவ்வொரு வியாதியும் உன்னை விட்டு நீங்குகிறது. నీ వ్యాధులన్నీ కూడా తొలగిపోచున్నవి. Every pain is leaving you. ஒவ்வொரு வேதனையும் நீங்குகிறது. నీ వేదనలన్నీ కూడా తొలగిపోచున్నవి. Yesu Raja, Nam Yesu Raja, Vallavar Nallavar Tudipom. Yesu Raja, Nam Yesu Raja, Vallavar Nallavar Tudipom. பாவங்கள் போக்கினாரே, நம் நோய்களை நீக்கினாரே. பாவங்கள் போக்கினாரே, நம் நோய்களை நீக்கினாரே. சத்தரை சிலுவையில் நசுக்கீரத்தை சிறந்தார் துதிப்போம். சத்தரை சிலுவையில் நசுக்கீரத்தை சிறந்தார் துதிப்போம். ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா, ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே. ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா, ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே. ஜெயம் ஜெயம் அல்லேலூயா, ஜெயம் ஜெயம் நமக்கே.
Hallelujah. 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 Those who come to Jesus, యేసువిడத்தில் வந்தவர்கள், యేసు యొద్దకు వచ్చిన వారు, he did not reject any of them. அவர்களில் ஒருவரையும் அவர் புறக்கணிக்கவே இல்லை. ఆయన ఎవరినైనా త్రోసిపుచ్చలేదు. Those who came to Jesus, he did not send them away empty. యేసుவிடத்தில் வந்த ஒருவரையும் அவர் వెరుమయాய் అనుపవిல்லை. యేసు యొద్దకు వచ్చిన వారిని ఖాళీ చేతులతో ఎవరిని పంపలేదు. Those who came to Jesus, they received perfect healing and strength. యేసుவிடத்தில் வந்தவர்கள் பரிபூர்ணமான சுகத்தையும் பலத்தையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள். యేసు యొద్దకు వచ్చిన వారు పరిపూర్ణమైన స్వస్థతను విడుదల పొందుచున్నారు. Tonight the Lord is setting you free. இதோ இந்த ராத்திரி வேளையில் ஆண்டவர் உன்னை விடுதலையாக்குகிறார். ఈ రాత్రి వేళ ప్రభువు నిన్ను విడుదల చేస్తున్నాడు. Tonight the Lord is healing you. இந்த ராத்திரி வேளையில் கர்த்தர் உன்னை சுகமாக்குகிறார். ఈ రాత్రి వేళ దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుచుచున్నాడు. Tonight the Lord is strengthening you. இந்த ராத்திரியில் கர்த்தர் உன்னை பலப்படுத்துகிறார். ఈ రాత్రి వేళ దేవుడు నిన్ను బలపరుచుచున్నాడు. Hallelujah. 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 All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses were laid on Him. Come believing, never doubting, there's a man in life in Him. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses were laid on Him. Come believing, never doubting, there's a man in life in Him. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses are laid on Him. Come believing, never doubting, there's a man in life in Him. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses are laid on Him. Come believing, never doubting, there's a man in life in Him. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses are laid on Him. Come believing, never doubting, there's a man in life in Him. All your weakness, all your sorrows, all your sicknesses are laid on Him. Come believing, never doubting, there's a man in life in Him. All your weakness, never doubting, there's a man in life in Him. Come believing, never doubting, there's a man in life in Him. Come believing, never doubting, there's a man in life in Hallelujah. 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 Yes, dear child of God. ஆம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை, ఆ ప్రియమైన బిడ్డ, The Lord is working in our midst. ஆண்டவர் நம்முடைய மத்தியிலே அவர் கிரியை செய்கிறார். దేవుడు మన మధ్యలో క్రియ చేయుచున్నాడు. Not because of your goodness, உன்னுடைய நன்மையினால் அல்ல, నీ మంచితనం బట్టి కాదు, because we are in the grace period. நாம் கிருபையின் காலத்திலே இருப்பதினாலே செய்கிறார். మనం కృపాకాలంలో ఉన్నందువలన చేయుచున్నాడు. Because we have come to the end or the close of the grace period, God is working mightily. கிருபையின் காலத்தின் முடிவிலே வந்திருக்கிறபடினால் தேவன் பலமாய் வல்லமையாய் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். కృపాకాలం యొక్క ముగింపులో వచ్చినాం కనుక దేవుడు శక్తివంతంగా క్రియ చేయుచున్నాడు. Yes, you were thinking, I cannot be healed. என்னால் சுகம் பெற்றுக் கொள்ள முடியாது என்று நீ சிந்திக்கலாம். నీవు నేను స్వస్థత పొందనేమో అని చెప్పవచ్చును. But tonight the Lord is telling you, I am going to heal you right now. ஆனால் இந்த ராத்திரியில் ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்கிறார், நான் உன்னை இப்பொழுதே சுகமாக்க போகிறேன். అయితే రాత్రి దేవుడు నిన్ను చూసి చెప్తున్నాడు, ఈ రాత్రి వేళ నిన్ను స్వస్థపరచబోతున్నాడు. Yes, I am stretching out my hands. என் கரத்தை நான் நீட்டுகிறேன். నా యొక్క హస్తమును చాపి ఉన్నాను. I am touching you right now. இப்பொழுதே நான் உன்னை தொடுகிறேன். ఇప్పుడే నిన్ను ముట్టున్నాను. You are healed from your sickness. உன்னுடைய வியாதிகளிலிருந்து நீ சுகம் பெற்றாய். ఈ వ్యాధి నుండి నువ్వు
That sickness shall not have dominion over you. ஆம், வியாதி உன்மேல் ஆளுகை செய்ய முடியாது. ఆ వ్యాధి నీ మీద అధికారం చేయనేరదు. Oh, you give me all the glory. நீ எல்லா மகிமையும் செலுத்து. నీ మహిమను చెల్లించుము. Oh, give me all the glory. எனக்கே எல்லா மகிமையும் செலுத்து. எனக்கே எல்லா மகிமையும் செலுத்து. దేవునికి మహిమ చెల్లించుము. I want you to live for me. நீ எனக்கே இருக்க வேண்டும் என்று நான் வாஞ்சிக்கிறேன். నీవు నా కొరకు జీవించవలని I కోరుచున్నాను. want you to live for me. எனக்காக நீ ஜீவிக்க வேண்டும் என்று வாஞ்சிக்கிறேன். నీవు నా కొరకు జీవించవలని కోరుచున్నాను. As you tell these words in with your mouth, you shall see a great deliverance. இந்த வார்த்தைகளை உன் வாயிலே சொல்லும்போது பெரிதான விடுதலையை நீ காண்பாய். ఈ మాటలు చెప్పిన వెంటనే ఒక గొప్ప విడుదలను చూడగలుగుతున్నావు. Thus saith the Lord. இவ்விதமாய் கர்த்தர் உரைக்கிறார். ఈ విధముగా దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. Hallelujah, 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 hallelujah. குணமானே நான் குணமானே குணமானே நான் குணமானே இயேசுவின் தழும்புகளா இயேசுவின் தழும்புகளா குணமானே நான் குணமானே குணமானே நான் குணமானே இயேசுவின் தழும்புகளா Yes, dear child of God. ஆம், அருமையான தேவனுடைய பிள்ளை. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ. You can boldly confess, I am healed by the stripes of Jesus. இயேசுவின் தழும்புகளினாலே நான் சுகமானேன் என்று ధైర్యமாக நீ அறிக்கையிட்டு சொல்லலாம். యేసు యొక్క గాయముల చేత నేను స్వస్థత పొందినానని ధైర్యముగా ఒప్పుకొనవలెను. As you confess, I am healed by the stripes of Jesus, the Lord is healing you right now. இயேசுவின் தழும்புகளினாலே சுகமானேன் என்று நீ அறிக்கையிடுகளே, இப்பொழுதே கர்த்தர் உன்னை குணமாக்குகிறார். యేసు యొక్క గాయముల చేత స్వస్థత పొందినానని నీవు చెప్పిన వెంటనే ప్రభువు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడు. Yes, the Lord is healing you. ஆம், ஆண்டவர் உன்னை சுகமாக்குகிறார். అవును, యేసు నిన్ను స్వస్థపరుచున్నాడు. Hallelujah, 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 hallelujah. Our God is a faithful God. நம்முடைய தேவன் உண்மையுள்ள தேவன். మన దేవుడు నమ్మకమైన దేవుడు. Though we have been unfaithful to him, but he has never been unfaithful. நாம் அவருக்கு உண்மை இல்லாதவர்களாக போனால் கூட அவர் நமக்கு ஒரு காலம் உண்மை இல்லாமலே போகவில்லை. మనం నమ్మకస్తులుగా లేకుండా పోయినప్పటికీ ఆయన ఒక దినం కూడా
నమ్మకస్తుగా ఉండకుండా పోలేదు. Even tonight, according to his faithfulness, he came in our midst. இந்த ராத்திரி வேளையிலும் அவர் தம்முடைய உண்மையின் நிமித்தம் நம்முடைய மத்தியிலே கடந்து வந்தார். ఈ రాత్రి వేళ తన యొక్క నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఆయన మన మధ్యలోనికి వచ్చించున్నాడు. The Lord worked in our midst according to his faithfulness. ஆண்டவர் தம்முடைய உண்மையின்படியே நம்முடைய மத்தியிலே கிரியை நடப்பித்தார். ఆయన నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఆయన మన మధ్యలో క్రియ చేసినాడు. According to his faithfulness, he spoke to us. அவர் தம்முடைய உண்மையின் நிமித்தம் நம்மோடு கூட பேசினார். ఆయన నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఆయన మాట్లాడి ఉంచినాడు. According to his faithfulness, he has healed us and delivered us. அவர் தம்முடைய உண்மையின் நிமித்தம் நம்மை சுகமாக்கி விடுதலையாக்கி விட்டார். ఆయన నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఆయన స్వస్థపరిచినాడు, విడుదల చేసినాడు. Therefore shall we all lift up our hands and praise God. ஆகவே நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ఆయన చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చేయడము. Hallelujah. 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 And the Lord has great blessings for us in the days to come. Therefore, believing, let us all praise God. இனி வரும் நாட்களிலும் பெரிதான ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் நமக்காக வைத்திருக்கிறார் என்று విశ్వాసిத்து நாம் కర్తரை స్తోత్రిపోం. రాబో కాలంలో గొప్ప ఆశీర్వాదం మన కొరకు పెట్టినాడని విశ్వసించి దేవునికి స్తోత్రం చేయడము. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Giving God all the glory and honor, let us all praise God. எல்லா மகிமையும் கனத்தையும் ஆண்டவருக்கே செலுத்தி அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். సమస్త ఘనత మహిమ దేవునికి చెల్లించి స్తోత్రం చేయడము. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let's pray. ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేయడము. மகா இரக்கமுள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றியோடு வாழ்த்துறோம் சுவாமி. கர்த்தாவே, இந்த கன்வென்ஷனுடைய ஆரம்ப நாளுக்கு எங்களை கொண்டு வந்த எல்லா கிருபைகளுக்காக உம்மை நன்றியோடு வாழ்த்துறோம் கர்த்தாவே. சுவாமி, இந்த ஆச்சரியமாய் இந்த சாலையை தந்து கர்த்தாவே உம்முடைய மகிமையை விளங்க செய்த எல்லா கிருபைகளுக்காக உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, ஆமா ஆண்டவரே, அக்கினியோடு கூட குத்தாங்கிற மத்தியில நீ கிரியை செய்யற தேவனா இருக்கிற ஐயா. கர்த்தாவே, உம்முடைய அக்கினி அனுப்பி கர்த்தாவே அநேகரை குணமாக்குறதுக்காகவும் அநேகர் அபிஷேகம் பண்ண போறதுக்காகவும் அநேகரை பலப்படுத்த போறதுக்காகவும் நன்றியோடு வாழ்த்துறோம். இந்த கன்வென்ஷன் தொடக்கம் முதல் உம்முடைய அற்புதமான கரத்தை நட்டி நீ கிரியை செய்ய போறபடினாலுமே நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த வர்ற யாவரும் கர்த்தாவே விடுதலை மாறுதல் சமாதானம் பெற்று ஒரு ஆசீர்வாதங்களை பெற்று கர்த்தாவே உடைய மகிமையில காணும்படி அவருக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம். கர்த்தாவே, உடைய வல்லமுள்ள கரத்துல யாவும் ஒப்படைக்கிறோம். பாதுகாத்து பரிசுத்தப்படுத்தி அந்த நாளுக்கு கண்டு ஆயத்தப்படுத்தும் நல்ல இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. Righteous and holy Father, we praise and thank Thee for Thy presence, for the moving of the Holy Spirit in our midst, even the first ever convention. We praise and thank Thee, O God. Yes, Lord, once we are all walking in darkness of sin, our eyes are blinded, we are not walking in the truth. But tonight, Lord, Thou send the light and the truth and open our eyes of understanding. Therefore, we praise and thank Thee, O God. We are justified by the blood of Jesus. Therefore, we praise and thank Thee, O Master Lord, for having removed the fear from our heart. And Lord, delivered, from all our sickness and weakness this evening. We praise and thank Thee, O God, for having sent the word and healed them people tonight. We praise and thank Thee. Continue to bless them people, O Father, Lord. We give all the praise and honor and glory to Thee. In Jesus' name we pray Thee, Father. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us until Jesus returns in glory. Amen. Hallelujah. Hallelujah.